Au te whawhelo ia tu le tunu le nei tai au fau. Whamalon wholau manuia. Ia o le tai au nei o le asto nai. Ia o le taimini usila ne wai ai. O 2 minute te el valu. O le aso 5 fo nei o le tatou wholaunga le masina le nei o Februari tausanga lua fe luas fulma lua. Ia au te tonu ele masania i ona te tala tatou whasalunga i aso to nai. Ai ia le mafuanga te tau, ia le mafuanga lea ua whaieri tautua le nei tai au. Ona o leo tamu whaia longo puieri i le tātou tuna o Wellington. Ia wala watui pui o lo whanga solo i le so, o le a whaia lea, ia i le tātou no le se furuanga i le whane fiafi, i le kale CPIPC Newtown, o le mafuanga lea. Ai ni amtalia tātou i le neifu tai au, ia o le vi inga o le tua mai lea, ia ona o tatalo lea, a mata voi tātou whasa launga. Tātou wha, no manu foi le tua, so ni mai au matiuti o le nei aso. Ia mes foi. Ia o fuanga le anga ia tu le whai unga o le vai aso. O le vi inga o le tua mai le whakasai ululoloa masi usenga. Ia po le whakasai ululoloa. Ia masi usenga. Fia inu se tasi i nasa wia. Usi mai whafonga le vi inga o le tua. O le tātou talo. Whaftai tele le tua le mātou tamā o mātou ria fol nei tai au fau i lo alofa mno wanga le lei. Mātou whaftai leo leonga le pō o mānou lolo o tinu. Whaftai le aso fau, whaftai le tau, whaftai o manuia mō wāvenga, whaftai lo file mō, whaftai lo oli o mātou loto, i to tono o fi tāu le nei o langa o mātou iai. O le mātou whaftai le li ia tu samala upu o lo wawa o inai pia mātou. Mātou whaftai o lo mātou whatuatua lo iei leo lai whaavavau.
Whaafitai le tele o au wholofolanga o no whaatau no wina. Whaafitai le mana o no toto, whaafitai le mana o no suafa. Mātou whaafitai lo soifua nau fwoi mai, tongi ola i mātou le whanau ang sala. Whaafitai ma vi ia oe. Whaafitai lo whaaparepale i le tele o taimi mātou te se ai. Whaafitai lau whaamangalonga. Nei tai au ta mātou te whaatuatua lava le toto lo walo Jesu Kiriso mātou te mangalo ai. E anga le lei mai lo watunu. Mātou tu inatu fwoi nei aso i fuafuanga uma o le ai ai. Ia nei ta mamana i tina mātutua. Ia le lei mai whaapopo pelo lātou so i fua. Whaamanuia ia te i lātou. Le mālosi le tino sili le anganga le mawhauwhau. Whaamanuia fwoi le li ie o la anga lulua nei aso. Ia i lau leo leonga ia i lātou. Nisi o le amalanga fe malanga inga whaanga i ta avale. O vaa a mesi o vaa lele. Ia e leo lo lātou so i fua. Ia o awanga le lei. Whaamanuia i tā penanga o no waspa ia o mua mesi o tāpua inga nisi o kālesia i le nei aso. Mātou maratua fo le whainga mālo ni usila i o taita ia. Ia ilo wanga le leile li ie. Taita i male poto mai a te oe. Mātou maratua le whainga mālo a Samoa. Le hao le mālo le pāle mia mara kāpeneta whapea. E o whaululu i ele mālo. Maisi o mātou. Ta māmati nāma le atunu ato ia ilo wanga le lei. Leo pea Samoa i o awanga le lei. Ia mai le whamai. A mesi fo i o nei vaitau o wha mātou ta talo ia maratua fo le Pasifika. Si atunu o tonga o lo mawhatia, i eilo wanga le lei. Mara tuolo unu o Israelu, i o taita ia, mai se lo atunu o matangatano o mai e whaamenu ia mai anga le lei. Nei fo yaso, ia tu inatu fo i lau fio e o mamai, i le whalimai, i eilau whaamano longa, whaamenu ia fo i le li ia, i o whaianga aluenga le lei tono le whalimai. Mai lato umolo o whaianga aluenga le lei, mo le manuia o istangata. Mātou te talo fo i mo lai whai le lewa pepe fo, i anga le lei. Nei whanau fo i o a onga, o le rei fo i vai tau a matalia, e ang le rei fo i le poto male ata mai. Ang le rei fo i ni urunga li i le li i o mawhatia le nei taimi, i o na o lu i tau le ti apolo, mātou te whātou i lalo le ti apolo i lo usuafa. E ang le rei i a te i la ua po i la tau fo i o mawhatia i le vaenga o le onanga. Ia o le rei aso, mana tua fo i la tolo i le whale pui pui, ia e whaamenu i atu mai ang le rei. I o le rei aso ma le nei tau tua i lo vi inga, ono lo suafa Yesu o mātou wole matatalo tuai. Amene. Amene. A whonga mai tātou pese. Samoa e tula ia malama ia i le winga o lo tātou whawai. Sea ea le mafuanga o nei mau mewa tutu e le o se toe whawhangu e Ia si le fua o le anu malo o le tala lele ia Yesu ia angia o le tala vai mountain e whamaya Samoa le atu Telefon sosonga o fana wa pulele ola o le ato nu e ale sa olotonga toi fesili hane lava o famua mua le atu o Samoa manu Yesu
Palo whaftai. Teminei, ole ua se furu ma le 5 minute ua te ne le valu. Ole tautua le sifonga le no moi o te whatalo fatu le ngang fifi tele le tātou tunu. A talo fatu ma wha marui atu le nei tai au malon so ifua malon folau. Ta tonu. Ole taimi ale tātou ni usila le o te ale valu minute se furu ma le 5. Ia ole taimi isi atu no le langi ia o te loa ua. O nei le asto na i Amerika, o pe foi tutuila Hawaii. Ia o nei le aso whareile i Amerika, Hawaii. Ia ma tutuila mamanoa, ia o nei le asto na i New Zealand, Australia, Samoa. Pe o tunu ui e tele i paanga le tātou tautua. Ia nei fo i aso, whatalo fatu le ngā whiwhi tele. Ia ma lord folau manuia, ia lewa. Mai tauina nei ayo porirua, ia lewa matan to ulu nai timu, wanga o whamanuianga. Ia wa foilanga ia tu i tapo inga, o le nei aso ma le aso a tai au. Ia le melea, talofa lava, ma loso i fua, ia oa maili tai au. Ia o tatonu o lo so longa le ifo fuanga o le nei aso, ia ifo tatonunga. Ia o lo i tauina lau fo longa i le nei ifo i vai tau. Ia winga nao le o langa o nisi taimi pe ie, tau te manatu pe ie, tau wha au le o langa i nisi o taimi, ia le ai. Ia o mea vai e tupu le fo longa no tatu. Ia i whatalofa tua i sunga i. Whawhenga ma whare tua, tupu mai o le atunu, o matua tausi fo i ta mamti nā mātutua, ma rōle fo lau, whawtai telefon ni tai au tātou whiluai. Ia, o le hae, o te tariton, tātou mawhtanga, ia, o le mafuanga pe o le whailo atu, o lo tau mawhai e whailoa, ma lono puiali i pēr tātou tunu. E tui pui e whanga solo i le nei aso i le PIPC Porirua i Newtown. Ia u te loa i whawhiwhianga, taimi fo i kolosi e tui tātou whasalaunga, o le ai sui o le tātou tautua, e whapenao na ngā lurue mai ai, ia wala fo i le tautua ina o le atunu, nisi o tātou whawhiwhianga o le tai au, nisi o tātou porokalame pupu, ia o nei whamanatu fo i a wafo i le silafia o le taulongolongo o le tātou tautua nei. Ai ina i pespesenga whaleanga nuu ia o le whafafonga mai ai a matalia i fo i whasalaunga fo i lea mona i mātutua leua ki fo i Facebook le nei tai au whalongono mai a maise le YouTube a pia fo i lunga o le tātou app ia o nei pese whaleanga nuu a matalia ia o na whasolo to i leo isi whaenga o le tātou porkalame o te whatalofa atu ma whamanui atu le nei tai au manui e whainga malanga manui e foi ia ngā luenga o le awhianga inisi ia mataalonga, ia manuia fo i tae whaonga o le nei aso. Ia le tautua le nei ati ufonga le namua. O te sema, o le sokalana, il maua samo. Sa solonga le pia, ile tauranga ia pia, ia pēla i koi male malanga asi mai ka malilo maia. Sa solo male pia pia, ile taulanga ia pia, ia pēla i koi male malanga asi mai ka malilo maia. Sonei watutu mayai, o son papa mani, ile suenga utatuto. Ola lele to pai malai, ile tangutu male peai, ole Samoa mo Samoa. Sonei watutu mayai, o son papa mani, ile suenga utatuto. Ola lele to fai malai, ile tangutu male peai, ole Samoa mo Samoa. Oi pala, oi semea a whaingata, ua peia le taua runga o manua, se whaini ai o
Samoa ile asopongsa Topera ilunga Tapua puanga Talo siata Isia lelale Ulangia Uanga soloa Watape papa Watole timunga Walasa Watape aleta Wafenga setoto lela Uanga selele Malema sina Talo Samoa ile asopongsa Topea ilunga Tapua puanga Talo siata Isia lelale Ulangia
Tala fatu da tunu smail fa fonga le va ile nei tala foi o mena tupu na langi nei aso tala fa solpito te usanga o mavai le solima o February. O le sol te usanga tasi fitu valus funu mana tolu tasi fitu valu tolu. O se mafui e malosi lava na lulu le tu isauti o Italia. E pea male se lau nuu na matua olo palaina il mafui ele nei. I fa momonga lava ia na matua tele leonge. Sa iai foi aftershocks i e poisi mafu e la iti na lulu muli ane. Tele leonge sa iai. Ia pe lata ele valus fulu afe tangata na afia iso i fua. Na tupu ile so tausanga e tasi fitu valus e fulu maritolu. Ole tausanga e tasi valu onos fulu fitu ile ason nei. Ole ala o nofo afi le vao invikakol ma bluff. Na tatala ile so. Fa pe mai fa maunga ni usila. O le awala no na tolu lea o fe malanga inga o na foafi wa tatalaina i tono le tatu tunu. O le soto usanga e tasi iva tasi fitu. Na te ena i e le konkelesi al malo tele o Amerika. Ia le fatu ese le prestene le taimina o Woodrow Wilson. Pena vito le tama lore pili tau whao fi whaasa ai tangata Asia na toi urufale atono Amerika. Ia e uila na whatu ese le Palestine. E na pāsia level 2 la fono e whaasa ai tangata Asia o e na toi urufale atu i Amerika i le aso tonu nei tausanga e tasi iwa tasi fitu. O le aso tausanga e tasi iwa lua lua o le mekasini fo i lea o le Reader's Digest. Na urua ilo mia lo na lo minga mua lava le aso le nei. Ia, te le lopo e fai paanga le mekasini lea lafo atu fo i lau pusameli. O lo minga mua na alu tua i le sol tausanga e tasi iwa lua lua. O le tausanga e tasi iwa lima sifuru malvalu le sona le iloa ai le pomu Amerika e ta o le hydrogen bomb. Ia, na ave ilan na vaalele po le vaalele le Air Force Amerika. Ai le iloa ai i tawhatafa o le nuu lea o Savannah i Georgia. Ia, e whapea na matua whaalumaina lava Amerika i le iloa o lana pomu le nei. E lua masina o su e le i maua. Ia alpupolenga, le te ua paa. Ia na toi whausia le o le si pomu le hydrogen bomb. E suia le pomu le o le iloa i le aso nei tausanga te si iwa lima sifurvalu. I whamaumaunga, whapea mal se fulu ia mea tau whaaniukilia po mea tau malolosi whapene i Amerika na leilo loa.
Teo fole loson. O le sol tausanga tasiva fitus funu malelua. O le tangata suafa ia Bob Douglas. O ia le urua I tangata Afrika Amerika. Ua ulufale atu nei I te tonu. O tangata ta ua le ta'alonga le basketball. Pe ta ua o le Basketball Hall of Fame. O ia le urua I Afrika Amerika. Ia ua iai tonu o tangata ta ua le ta'alonga basket. Tata waila le ta'alonga basketball o le taimi nei. Ua na o tangata uli a la tumu le ta'alonga lea. O le tausanga tasiva fitus funu maleono. O le nuu o Guatemala. Na lulu se mafu malosi le so luas fulu tolu afe so ifua na fiai talo fai. O le tausanga tasiva valus fulu male valu le so. O le whalaptonga ta o le comic relief I te tono Peltania. Ia na lato whaia le urua I vanga hule ta o le red nose. Ai vai nei tangata voi ta vale le whapi me peise isula na mumu. O le aso le nei fato a matalia I le comic relief le red nosed day. Su eni ala tau tupe so soani ai istangata. Na mawari 5 miliona pauni Peltania la tau sua ngā tupe le whaia tau sanga tasi iwa valu 10 male valu le aso nei. Tau sanga tasi iwa iwa whai le so. O le aso mua lea. O le tau sanga mua lea. Na whaia I le festival le au gila ni ta o le first ia po le big day out. Na whaia I Mount Smart Stadium iau Gilani. O le asolta usanga lua afe maritasi na whaeloa I le li whaiati whanga maritamaita I whaiati whanga o Tom Cruise ma Nicole Kidman o le ATTA. Tawhiwhi. Ia maritala mulmuri I le asolta usanga lua afe furutolu na pasi ai le maota I lalo o le House of Commons a Peltania. Ia fai poiponga I tu a inga tutusa po le same-sex marriage. Ia leo tato I noa neila langi wa tato iai. Wa mana ia lea ia tau o tangata. Iai mana onga I tu a inga tusa.
Lo fa tai lo fa fo mai tu si fo le mua ia lo pese na ko li se le fifi pe fa fifi atu ia o te fifi fo fa talo fa tu ina I wompa anga lo mo mel tu ni te mi le tai au ia le la ua se tu ngo le tato Facebook le sunga ia masoli va yunga talo fa masoli ba lo lava ia te tonu mo dio o male ainga ia mis fo ia new chapter fa pe fo ia paselio pa ese sunga fo ia fanga male ainga ma futa mai na I Samoa ia pa fa pe voltina ia fenga ia isila le sunga fo ia fia malo e kena sio fa soa atalo fatu ia fea ngia I to I fa sina tau vao ia malo laval mafuta mai le lani yoane ma ia gilani fa pe sunga ia cho tu rufi sau vao mai Amerika ia lo fatu por kalame le nei fo ita yao tango share tu tatu tautua fatalo fatu fo tina ia Erika moe malo lavale mafuta mai ma na ia le tai au le ino kok Samoa ia pe vai foi sua fai wa le ma na ia tele pulo fai no vat foi ia semitone ia mes foi ia au Sofia va enga le mafuta mai Amerika ma lo lava o tele ino pena mai molta longa le an po ele va le mona Pacifica ma le au le Chiefs o ta longa ia le sa su e isi tupe ia por talonga fa vivela al tato au le mona Pacifica wal tapina tu mo le tamle sanga le super kapi le wa o lioli ne ia to lueva ia so na amtalia le o le talonga le ana po ia le sa su ese tupe so ni mo sia tu no tonga le na fa ina le tsunami ia le na mawele luas fulu lima po le luas fulu ngai lunga fe tala ni zila yo ayo talonga e fitu le mona Pacifica onos fulu tasi ia le au le Chiefs ia o te iloa ia o le mea mata lefta mata o pole tātou talo fo sunga ia tia fele utusi tia ia mai au kilani ma lo se fua le sunga ia lo fo mo bisi wainga ma nuil fa ingol vayaso pe fo infa mdu ia tu sunga ia Thomas Yohane after ma fo mai ia o te iloa o le tātou tautua ia o le tau le iva ia o le tau se fulu ia o le fuafua e tatauna momenta tu ripoti mal no fuanga le fai tu ipui le tai nei fatasi e tu il tato finga luenga ia tu meta Isavelina Casiano fa pe foi ana fa solo ia blisunga mari fai vanu ia wale li poti mainga le fa moi le so pe ma fuanga na le o sau il tato ofisa te tala tato fasa longa le tai au ia afa pe la e fa fo mai na te ava noa le ina fuanga le yaso ia ma tu ala tu pui le tato Wellington le tu fatu ai tatala lava no fa lo pusta por tu lo no tolu ia pe fa pe le uma ia o tu e lua e le tolu masina taruai ia maua lo ava no fa pe fo ila ia matamaiti ila iti le va le lima ga su tasi tau sanga maua fo ila ava no fa lo tu ne tai hao ia por le yaso ia fio tu ai ia o le tuatusi o le tulimanu lava o Daniel ma Constable Street e ia I le PIPC Newtown ia o pe o se tala atu na mo le mafuanga o le tatou lo fa moi le ne yaso talo fatu fo sunga ele au pepe pilione ia mafuta mai gilani lo fatu programe family atu tai au le stonai ia o le tai au e vole le malo lo ai tanta fainga luenga walu va yaso fainga luenga ia ai le malia ia o tangata alu e malo lo mo ngā luenga e te fiu e te tau mo fai fa umila umoe e te ala e le taimi e masa ina i ala o masani e le tino ia o talu fai o ta malo lo le lua e vasu talu ai o fa pelo ta mawau fau ia ala matua I moe a fato ala e lunga pea tal se furu se tu lo alfa forma i le atuno ia le mena iai e te ale lima la tale o no fiu e te fa moe matana no folo le lunga ia o masani le tino le te miala I ngā luenga o fiu e to e wha moe mata e wha pena vo ila vanga le mafuta mai Amerika o neile asforeile wha pe tutuila ia ma tātou I Hawaii no whātua por kalame le tātou ainga I Australia e u te iloa le nuune o Perth msalopo o lau tā le tolu a alfa po le lima le vaveao pea ia o te le isi vanga Australia ia pe ie lua I le tolu I tū lai whātua iai a mua ni usila nei lo fatu fo sunga ya tafa fo lima fa pe fo Marcelina Brown ma lo lava ya ma faina tango share tato Facebook ya share tu ina ya mau tato ainga
Mana tua fo ia fa pe tele I subscribe le tato YouTube. Na no tanga omi fa mauna mumu na taulo puna subscribe. Ia ona e mai mo mai lo le tato fa sala. Fai o e mau le tato tautua. Ai o le tai one ia ona fa fianga. Ia o le nei tai au share tu tato Facebook ia ma e fai loa tia wo. Au fini ngano le tato app e ile app le tato tautua ta o le Samoa Capital Radio app. E mawhaina e maua le tātou tautua I so o se taimi e luas furwhai tū lai o lai le apple na fitu aso le vai aso Samoa Capital Radio app e te maua ia tātou whaasele longa. Ia lele o le tātou mawhtanga tau atu lava sifuru e lau auli ia o le longa pui le ina o le tātou tino o ala wale whatau tai o tui pui o lo i nei. Au te loa o le tō tele o I la tau sa I tui ma le fie le whainga o tui ma vai la au o lo whaonga I tui. Ia le o la tau si le fie le te mine o whai la tau tui o la tau I lo le tā ua o le vaenga. Me whaina tū whatasi ar tātou ri tio nei e ngā lue whatasi ma le soifua malono ina le maise le whainga malono I usila ina ia whamanatu pe o tātou tangata le tā ua. O nei se taimi o le nei tae au le whaafofonga ia I le porokalame lea o le aso na file na amatali ai e le fionga la wano. O le tato por kalame fauna ia le uwhaingo ina o le lalolangi o aso nei, today's world. Ma o le hamoe o le por kalame lea e tala noi mea na tupu I le taimiale nei mea o lo tupu lalolangi. O le por kalame mua lea. O lo o to mua atu I le whaata o tonga le maaloni usila o le tala mali e ina o na tua oi tangata malanga mai. Ova ai atu lai fuafuanga le tātou malo au te loa e le toi fo ia. Fo le toi faise suinga. E fo linga mai e o atu ia o ke topa. Ia ua uru fale mai tātou tangata mai Samoa mai tā whao. Lono winga la sa unipo le leilo tus fo lau. O e Samoa ia sa unipo le leilo tus fo lau. Ia e tau no o atu ia o ke topa ua mauti no atu tio mai tā whao mai. Ile ki wisi masi male tau sanga fau. Ia o se talamana ia le nā. Ia mo tātou ia fia malanga I Samoa. Ia sa huni pia fo ilo tus fo lau. Awol va ve fai alo tus fo lau. Fai pe afa pe te whina ngalo e fai. Afa pe po se vai meo pe lila po me. O al talamonia. O le uminta ti o le tus fo lau I le whangaina. Ia o le alu fo ia le aso expire. Mai mau te minu fai ai. Ia pule a oe. Te mine I lea. Pule lava oe a uia nau whapea. Afa pe o le la expire lo tus fo lau. Fato a whaia lo tus fo lau pe alata po iuni, po iulai. Ia sauni no leo te alu Samoa pe wha pe o te alu I le wha iunga o le tau sanga. Fatalo fatu sunga pide staus, ia masifo sunga ia sueva le tuala ulu, ia maroso I fua. Pe fo sunga ia Yeremia, Ione, ia po Pito, Ione, ia lo fatu. Ia le wha pea mai o lo mafuta mai Samoa ina yafu, sole. Alo, le sai fua line yafu. Ia o fa pe lo vela ko pai au e. Ia ma lo be fa sa o. Pe me ko pai koko. Ia sa o ale tele koko. Fa la tala solo le manu o tato I fa for sa o koko sa mole sa o iso. Allah. Ia fa por polo na ia ta koko fo le ia me fa le kalisia ma me pe a telefone malo ia fa to ata apa tu la ta container koko na ia mai fa nga ia se fe a vo le a ma na ia tele so ia o le atal tato pese vai foi fa fianga le time le tai au ia fa pe foi malanga menga no fa vai time o mafuta mai Australia po New Zealand nei we misia si wainga ma lo lava a u fa longo nei fo no par mene de version tene o le tele I o tala no anga mama natu I la tauinga e malanga menga no fa vai taimi ma le tuala e ia ia foi tau foi le tatu tu no masani o le lango mate ta se u fa le ngai na u mai le swa no winga na o se vaenga o tangata I e fa ia winga ia wata u mama ina u mari to tele o tamali o alo mo fa na o sa mo tama matini o mai nga luenga le ia o te lo foi mo le anga I luma o le ama mafa nei tu unga mai inga o malanga I o mai fa talu ai ia le vaenga le ua le o la tau maka I ngā luenga o lo mai tau ina foi il tatu por kalame o le
e taile misi ya vai taimi o mai malanga mai Samoa mali wo se malanga mai fa pepe e se ha po le ale me o tupu ya mana e fo ila to no mai malanga fa vai taimi ya e fie vini mai fo ita to tala no o ani va e nga tonta pena inisi o la ho mai o ani va e nga va ya e fa fo mai e fa fianga o tai au si fo nga le mua Ia, toi whatalofa atu, ia, o le viinga o le whanoa lii, ia, langina le e jo. Ia la whatoi pokalame atu uto le nifu i tai au fou, whatalofa atu pa ia mne malo tata o whafonga. Ua toi, walu minuti o le talo le tu la eiva, ia, toi whamanatu atu awana i ngalo, ia le whai ngā tui, pol wha moe moe lea, le whai i le PIPC i tai Newtown, ia le fai ngā tui le so, a matalia le se fulu tai au se ia pa ia le tu lai wha.
ole mo tamaiti I lalo le 5 le 10 tausanga le ngata I lea o nei tangata matutua suvano nga inunga le wa tolu masina talo na mai ona whaiala to booster ia po lato tuilona o talo na whaiala to tuilona lua ia leua mwhaiona anga wa ai whaila to booster ia po tuilona tolu mana ia tato atu ai tai ia o te lofo I lele mato awaia toi fo I mamari ia mani usia Savelina ia tato te e watu fo I mato lango ia wafo I wha moe le so ia e whatalo whatu na fo I nei tato wo ia mafuta mai lungo Facebook le ngata I leo nei tato wo mafuta mai lungo tato YouTube live ma lo lava ia asto na ine ia mato I New Zealand ia ole asolona 5 Februari vave fo I masina o amatalia ia o te loa le fo I ua sauniats fo I whainga malolonga nisi fo I ua tunu ia le ua anga ia to fo I la fiafi ia o mato le fato amalama tai au ia tau ala whai mai fo I whanunga leo le nei fo I tai au fo ia malo la non sai te lo las tonai te le fo I tatou e malolo ai whai malolonga ia a te lo fo I te le fo I tatou e o atu pe whainga luenga pe o aso ia e mana vai suru lua po le tulai tas I wha malo atu po kalame o tau tual siufonga lau mua I Wellington ia po le Samoa Capital Radio I ni Wellington I lona ofisa fasala lau I porirua nei vai tatou foi wat whawhiwhianga lea ia vai malu foi lau whafonga anga nei tai au If you love, I love you. Maita maiti ole saumaru. Ese eti alama ota maritari. Tio na e amaru. Come and sit by my side. I saw you alama te fata fai. Inane I eto e osomai. Ai o pai atua tuai. Tama saumaru.
serelei i le fe I lana mi o mana I ona ave e tele Ona ia na mea tauma Whauana oi ala lama wha Ta whai mamai tusi atanga Ta ilona tae rama Le mea ola au leanga wata ta ua Olona umi ua tusama le fitunga wha Tuturanga se tae au mau Samoa Ia malama matango ina talisa whai le manu ia lena Ia whai ia mawhai Te alo whanilanga toe upuna whai mai E ua ona ni whomalu ona a Te whaatatau mau whaalawelawe A pu e sona kilina ona ta ai whaalawe Olo na ulu ua whaapi O ame wata ai I le tino E ahilo na te masola I le pepe I le sunale Te mea ola au leanga wata uta ua Ona umi ua tusama le fitunga wha Tupulanga se tae au mau Samoa Ia malama matango ina talisa whai le manu ia lena Ia whai ia mawhai Te alo whanilanga toe upuna whai mai Tanga ila ia na mio Ngā mana ia na whainga ua ova E mata ata ae whaane ai se alofa E lelei I le tauma Whape a whalo na tae lama I le whaapai ai te Wapopo e loloi ai Le mea ola au leanga wata ua Olona umi ua tusama le fitunga wha Tupulanga se tae au mau Samoa Ia malama matango ina talisa whai le manu ia lena Ia whai ia mawhai E alo whanilanga toe upuna whai mai E mea ola au leanga wata uta ua Olona umi ua tusama le fitunga wha Tupulanga se tae au mau Samoa Ia malama matango ina talisa whai le manu ia lena Ia whai ia mawhai Te alo whanilanga toe upuna whai mai
Ia toi whatalo whātou i inga o le whiu anga o si umu. Ia mahaloa toi lau whawhonga anga Samoa. I le ni fwoi tae au mātango fie. Ia moni fwoi o lo whatimutimu la vai mātou i Wellington nei. Ia a o wanga o whamanu ianga whai mai e listo ina. Ia wha mahaloa toi. E la tau leo whai malo longa mai. Ia o nei tala fwoi e maua. Ia malonga puia li ia toi le tato atunuu. Ia i lea taimi ma lea taimi. Ia sunga fwoi atu fuele sa nafa fwoi ma le talaina ia popo kalame fwoi le tae au. Ia staimi fwoi toe o mai fwoi leo tongani atu fwoi whaawawina ia le tautua. Ia awane ingalo tato whai ngā tui e whai tai PIPC. Ia le hama whai fwoi ona awai atu ai sui o le tato ofisa whasala lau. Ia e tu atu fwoi le tau au. Ia tu mailo au. Tato ngā lulu e whaatasi ia wa lava le puipuinga lava ia mai le COVID-19 ma le iwa le ngatai lea ia le te leo fōlinga o le whaamai le wa iai nei ia pe o le Omicron ia o le Delta e nei tala ia mana ia o la loi lea onga o Tago Boys High School ia le wawa ia tuai se la tu whainga fōpus tu la fono fō leo le anga ia tuai o le whasaina leo o telefoni whiaweai. Ai ai lama le tala tamaiti le tusi mai ai i nunga fo o newsbook penga tawhailangi. O lo langolango ina ma losi le toa tele o whanau e a onga i lea onga lea. Ia le fufuanga lea onga. O le whasaina leo o telefoni. O lailo e whanau e le lea mo lato fo i o la au ina. Mana ia tele la whainga ia wa ia o tate o mai nei New Zealand. Ia e sao loto lava ia tamaiti le whainga le avenga o telefoni lea onga ia a onga i tātou Samoa. E matoi whaasala lava. Tu sai whai or whaasala o e pe a maua o e lau telefoni. A ale fuela lea le tamama le tina pe a pe e vili atu lea onga le nea lua tu mal telefoni. Ai mana ia whainga fōlea. Ia mana i fwoi whamatala fo i se tasi fo i o e nā watu fwoi whali ainga i au kilani a. Tu sala lewa le o whamatale le e sia li lea. O all time i fwoi le tapuni e ia isi whali ainga pese nua pese fo court. Whamalulu atu ai el tatou tala ni pamala atu. Ia ole wingo tala ia whainga fwoi lea whailonga lanu. Sai ai fwoi ia ili whale ainga lea ono le whai ili ainga Samoa lea. Ele ma whai on tau ai i ono le la tapuni tasili tu la tapuni. Ia ai lewa whai lewa ai leo pato le whale ainga e se la tu whale ainga au le food court le ai tangata. Winga whai leo tala, le wawai atulungo o tala fufu ni tai au. E sita mana alu atu whale ainga i nei Wellington. Ai alu atu la malanta i whau o te lero la pe po le vai o Tamalia pe ini ona mana onga whapitoa. Ia e ta aua lai le Tamalia le anu mawhia ilan tai whau. Ia ai le e wawai atu. Sa le mawhai ona servinga pe ele i mawhai ona ave se me ai sa whaasa whale o lo ele whale ainga lea ona serve si Tamalia ona o lana tai whau. Me la te leo tupe leo tutongi e whale ainga. Tolu wafe lima se lau le tupe le sala tupe leo tutongi e whale ainga. Ona o le wale se ai atatau o Tamalia na lua tue e whaatau sana me atau sami. Ia mahalosi lava o le whailonga lanu. Ia o lawa nei New Zealand matua mahalosi al whailonga lanu. Ta te iloa lava i whale o loa ia masosea o au nanga lava i loa lava i ai lava tangata e ona winga na pe i whailonga lanu. Ia ai mahalo ia au te iloa staimi ia whaatasi me fo i leo le sunga lava ia silia la ia e whaawa wina le tautua i le nei fo i
vaenga o le tatou porokalame. That's right. It's my hometown, baby. Representing.
This your boy Milf Hits, and this is another. O le walua sifuma le ono minute ua te ainei le tu la iwa o tato ye pei tato whaasalalonga tu sa o atu tato ofisa ia e le Wellington e le siufongo le laumua le lima sumantasi man Kevin Avenue Porua le whaataro whatoa pa ia man maro tato o tunu o lunga o tato Facebook Live e mese fo tato YouTube o lunga fo o tato Apple nei fo i asto nai o le aso toa nai mua le nei o le nei fo i masina February lua afe lua sfurma le lua ia le lava ua se o tato fo launga le o se atu lava le tato sa ia e whaatau mua ava atu i le ava ma le samitele ia awa le folaunga le nei tausanga le o tatou savalia le masina lona lua o le tausanga ia pei foi ona iai ia malo le folau
ma lo fo ile tawata il tatu tru pa ia o finga wenga stofia le tua te nani fo i ta mam tina ma tua lo tatu tru se o lava tatu fanau ma lo fo la manuia ya ta tonu ia ai so se finga malanga lava ya e sila fia le leia ele ia se finga malanga i lungo le vasa i le fe taui mani pe au ngalu o le fo ile o le tulang fo le mapu e pue ya pe au ngalu ia pe ate ua se e atu le sanga i ngā taifale ia e amatorona pe wha mapu e pue e iai lava le o ngā sami o tulo iai na wa aile iai le mapu e pue o ngalu e alu runga sau ilalo ia a o fo ila ia le na toyo o tulisi o ngā sami ua toa le mu e wha penale fo launga tato iai o taimi o whaingata o taimi o whita o taimi e fia ai ia ma taimi fo e toonga le mu ai mea uma ia a o le tangata lava ia o le tautai ia na te loa le lei o na whaato toa le whai le wholaunga ia o le tangata lava lea no fo le fo le toa le sa ia e le tio fo ia fo le to ina e lava la to upo e whai wholaunga ma whai ngā malanga ia e lepa le foe mapu le toa ia e whapena a le vai atu fo ia le vai atu a ngaru wā le o ngā sami ia e tau mwhai e alu e whawhito ai le ngaru wa e pau le mea mawai ia ua mauro le upu fo i le whai maito ina ua whai le wā ia ua malepe le wā rona winga e umai fo ua whi ausi tātou whai ngā malanga ia ua le se wā tātou te fo lawai ia ma lonso i fo manuia whatalo fat fo ia i la tau lea e wawai atu ia Peter Stowers ai me se foi ia tamo alo ese ia poe fua ia sale le e mafuta mai tampese tato pitonu nei ia ai me se foi ia le sunga ia vei ia malo le tawatai o le tulanga e pe ona ye le nei aso tonai ia wala foi ia tono na wa fa feiro ia tu sunga ia tu fufiso ia ai o le tulanga lava ia o le fatonu ino tato tui awane ingalo le whanga solo litu lai se fulu kono Daniel Street whapea foi ia le kono Constable Street Newtown o lo iai le manu le whakasak a PIBC ia o ina le whatonu wai le tātou tui wa ini au paanga ini si foi ngana ia tātou wo tonga ia o tātou wo foi tata umal Pasifika ia whai iai ia whai foi sa wo mai Asia sa wo mai Europa ave umai o whai ai tātou o inu tātou ti lai whai tātou ti pankeke ia ma whai tātou tui o le pustas wa ai fo ilo walo o lo whai on whatau nuu tātou tui mai 5 tausanga ia se ia pa ia fo ia le suma tas tausanga ia lai fo i whaanga solo tui ia pe o le vaenga nā laua maua tātou waila au ia wal whaanga solo ino tātou tui ia pui mai tātou whanau me whamai o lea lava sa momo le loto o no pui tātou matua ia ai le iese tui mo tātou whanau laiti a petai ia leua moa mai le tui mo tātou whanau ia o le teimi nei wa tauloa ona whanga solo ai whalelei i whaavanoa le neiva iaso o le long weekend ina ia mwhai ei ona awinatu le whanau ia male ainga atoa ho iai o ia ina ia whatonu ina tātou tui pe ona iai ina ia tau mwhai tala mai le pora leo tātou whalongolongo atu i po kalame le palimia e o atu ia Februari whaanga solo atu ia mati Februari mati elu atu ia oke topa ia ua matu atatala atoa le pora i le lalolangi atoa lona winga la e le to e tau fia sau le whaamai o le amatu a sau atoa atu nuu ia olo i fafo ia ala fo ia inga lona winga fo ringa mai na tangata ua umana whai ona tu e lua pe tonu fo ia em whai ona ofi mai New Zealand e lea whaina po lai sau man whaamai ai on popo renga ina yo o mal fa mai ele foi lo tui ya le lavo to tele la to mo li mau wa umman fai tu e lua a lo mo wa siama ele o yeni a unga e o lai pe ya lai no mo lale le o langa la to ya ele o lo mo fa mai ya la nei lo mo fa mai la tu fai testo mo wa siama ele vai rusi ya ono tu langa foi le foi tu wa ese mai ma temi ta o mai vai rusi ele tinga ina male ave o tangata il fale mai male ICU ia ono tūlanga o le whai o se tui ia pe nofo fo veila au tino e pui ai lono winga o lo au ngā pēr tātou veila au ia au la tau fo i o lo o se pe o la tau mafofonga
se whamole o e whaita tau tui, ta alo ese whawot stato pese whautua mo la tau nei, ina i o e whai se tui, e leo se chip, e se microchip fo e le whai mai e tui tono tino e loai tātou, po whela tātou te o iai le ai e le o le nā le whamoe e se fo teknolosi lewa iai nai teimi, o le mo chip o ta mai mea na pese sim card o lau telefoni, ia e tu tono le lima va pe tu e tono e se mai la mo tu o mo le vai la au, it's a liquid. Ia o lo winga e le se me va pena o la vai tonu ia watu loa ma sala lau solo lo tatou tina pui ai. Ia o lea ua toe luas formal tolu luas fitu minute ona talia o le itu la e sfulu ia whaka solo tu pe tatou pukalame staimi ia tau nu loa mari fa pe foi ia tau sala ia o Sevelina Tasiano fa pe foi ma ana fa solo lea ua savani vali atu inu se la tau tai i le nofuanga o fai ai ia tatou tui ia ona mai role stato li poti ia pe mai se la tau tamoftanga se la tau breakfast nei tai au ia fa solo tu pe tatou fa fi fiang su fi filoi il nevu tai au. And the playettes, wherever you at, you dig? Yo, DJ, drop.
Hey yo, turn the beat up a little bit. Hey yo. Ua toe se fulu ma le walu minute o na tāle o le itu la e se fulu. Ia tāle itu la e se fulu. Ia o na whanga solo atu pēleo tātou proklame peo na iane ia fiafi. O i tea. Ia wate ia wo o le fiafi o le le i umaltai au. Ia i le nei tai au le asa tōna i whatalofa tuai. Ia i lato umafto aki mai lato ritio whanongolongo. Lungo tātou Facebook Live e mese tātou YouTube.
le Samoa Capital Radio au ne ngalo tatu epe luas fumal faitu la le na o lo o fa fia ma foi le pa ia malo tatu tunu ia o le nei lava sto nai ia o lo va ia pe le tau i Wellington ua to uru mai lava na poti munga ia le lava e to uru ma le timunga o ma nei foi o fia foi ita ia o ma nei le malu o le mana foi le wa mai ese malu i o tatou ainga i tono tatou fale wa ova le vevela e o tatou loa lava le tele o le tulanga wo o ia le faino le palapala ona ua matua mango ale vau ua matua i mango ale vau ua le aise vai panoa o nei Wellington e le lanu ena ua lanu faatasi le vau ia ma le lanu le palapala o lona winga e i fo i teimi so soani e le vau la tou e ufi le palapala ma fa malu palapala a le tulanga le wai ia e o le mutia ua matua mango o le aise avanoa ia ai fa aftai le atua o le ua mai si sua timu se i tau fa su wai ia le palapala ia ma tau fa malu o le ia ai tainane fo i se i fufuru e se le pefu ia wa atu le nei pefu e una mawai tātou ia i le fulu ma le whamai. Le whatalo whatu tātou tunu ma lole on sai. Ai tonu ia o nei fo i teimi ia o le fo ua angatu tātou tunu i whiri maketi. Whia lava vai panoa au ki lani kare tete o i nei Wellington whiri maketi. Ai tautua nā aua ne ingalo na ave sau talifofonga. Le talifofonga e so swani ia te oe ina ia aua ne e sau ma le vairusi ia ma avatu i tutonu o lau whale o lai ei lau whanau laiti. Ia whapena aua tātou te ola onga tā, aua tātou te ola tipi, ia e tātou ola, ia nā whamaita la lesto ina aua tātou te ola tipi, ia olona winga aua tātou te aunga tā, ia pe tātou te whita ngofi fo e sei kolosi le shortcut, ia ai ole tu o lalo lava tātou le tio ina ia tātou wo whapena, tautua nā. E whaifoi ngana tūle sena traisa i tono le tāwale, e whaima fufulu ai au a au, i teimi uma, ia e te malanga ai. Ia a whatalofa atu ia Emilia, lea ua tātou mafuta mai lunga tātou Facebook, ia whapea foi Erika Maoe, whawhitai mo le whamanuianga foi le nei tai au, ia a whapea foi ia Lotonu, ia lea ua tātou whairoa ili teimi nei whapea foi sunga ia Perema, ia whawhitai ia o le lava e toi tau tō lau atu tō suafa, ia ili tō whatasi mai ili tātou whasalunga ni tai au. Ia e pe o le aunga man wha moe o le watu le tātou tau tua ia stonai, ia o le tūlanga lava o le wha alawi lo atu e o le tātou tui. O le wha ngā solo le tātou tui, ia i le Pacific Island Presbyterian Church in Newtown, le kona o Daniel Street, whapea fo i Constable Street. Ia o le PIPC, le whai mai, ia o Tamaiti, ia Malwhanau, i le lima, ia tausanga se i o atu sfumatasi, ia lewa avanoa la tau mo la tau tui, ia whapea fo i la tau sfumalwalu tausanga anga i lunga atu, ia o lo ua maua fo i lo tau tui lo na tolu le boosters, ia e mawhai le booster, ia o na tui lo oe, ia ma umai lo fo i lea le tūlanga o tui nei fo i vai tau, ia i tūlanga le puipuinga meo tātou wha mai. Ia, au le ngalo. Pui umo tātou e o lawa le whanau talo whae, ia leo o le tausanga lima, ai o le wha ma le pepe, ia a tonu te ua efo istemi o na o maila ia leo si tātou waila au, ia ai o le whamanato le nā awane ingaro e se temi, ia o na wala au mai leo le tātou o whainga luenga, ia Mari Whaivalu, whapea foi ma le tumaitea Savaninka Siano, ana wha solo, ia lauanga i atu i le tātou foi le no whanga le nei, ia a wale whatonu ina mai o tātou ripoti, ia pe a whai umana tau mafa sa lātou ti. Ia, whai whale mai tātou ripoti. Ia, whapena foi e maua uma foi tātou ripoti lungo tātou Facebook, mo tātou YouTube, ia e te anga ia istemi, ia a wai me foi tūfue ma te talanoa, ia po le ale tūlanga anga ia tātou proklame nei aso, ia ma le whaala wiloa atu foi tātou tui, e le na o paulea le no fuanga o whai tui, a whai e te le e te tau mamau, ia wa ai ia ofisa o whoile o who mai, nai ma sani o na whai eitui, ia i nei porurua ia, la whai e iele Pacific Health Plus, ia whapena whai ma le Orotoa, ia whapea whai ia ma la Lord Center, e nautou si le fia no whanga,
e anga ia tue whai o tō tui. Ia pui ngā tātou. Tātou tā pena a whai tātou whiwa veo Samoa, whai tātou tui te lei roa whai po le altu rango le aiei, ia le fuafuanga al te mai tai palmia i la fionga sa whapito, ia fia me Naomi, ta afa, po le ale tu rango i tala inga mo le pora mo tātou nei fafo. A unu sila ia le naua uman whaala wiloa mai, ia le tu rango le tala ina o le tātou pora, e o atu ia oktopa, ia ua matua mai uma o te tala uma le lalangi atoa. Ia on ta whiri sau noa leo le tangata, ia e whialuai, ia whialuai, ia e mauti noa, o leo tātou whitaui mo le Omicron, o le Delta, ia ma le COVID-19, le peo na iais, ia virusi ia tolu, lea ua o mai tono le laumua i Wellington. Ia, a mesa foi, ia tātou o tono ini sila, fai mai pesa lea, ia sulu li papa i ngala. Ia, o whapena, e sulu ai papa i ngala pea o mai whawhitauri a mai se ua fia ola manuia. Talo fatu fo ia take over ale o fatasi mai le nei taimi fapia fo ia le tamaita ia le lani ia Ioane fatalo fatu fo ia po pese le fto ava ai tu le se o ia po pese ia fapia fo ia le falitu ia ava tu Europe ia mai lato uma o lea o awe mai tato ia le sunga ia ene ata to ilalo alo fatu ia te oile ufa me se fo falitu ma le no falo ia isini Australia te tonu ia o tou le na o malosi te le fa mai ia e tonu o lea ua fo wilo foi ia ma wala vata pena foi le manu tatu tunu to ai ia wal fianga i mal fa mai ia tatu eva tu pele nei i tu lal tae se pa ia i tu la tasi ia ona fa uma leo tatu buklami lunga tatu Facebook live a me se fo tatu YouTube. Talo fatu fo ia Yeremia, fa pea pito, Ioane mai il tato nu tele ne ia fu salafai, e fa pea fo ia le sunga ia lo tonu. Ia, malol tawatai. La
Kado peselena o le sulu i le papa i ngala e pe ona iei si ufufonga mātanga o fie o le au fai pese a le puni a lava a lale pe teru whape fo i vini le fali tua whapele nofo alo i a maritato whawhie fianga le na o le sulu i le papa i ngala iei fo i tala anga o le atunu ia e iei le papa le na i ngala e pe ona ia ese mai le papa le wha tolo ngā tama ia ole papa le na ia se yesi taimi fai atu le tala ai fa talo fatu il tato tu nei foi tu la ole taiao le lava o se e atu le tato fo longo le nei asto nai ia ole aso to nai mua o february le nei foi tau sanga ai ana po na mata i ta longa le fata itai po le friendly game precision game ia ale au le chiefs mali au foi le moana pacifica le o leva o na tāpena pena mai ma mai tala o fia matamata fo iei tātou tunu po le asi tūlanga iai i le ta alo tama. Ia le nāna sila iai ana po ia pe iai onos fulmon tupu le au a le Chiefs i le fitu ai a le Moana Pasifika. Ia o le tūlanga fo ile le awa tātou se tia tūlanga lea a le me sili mataua leo fata i tai le awari ile i se taimi mua i lunga le malai. Ia mantua fo i ia nei meo le lakapi ia e ala ona lelei ona ua maasani lelei le stamala tapi ia pe foi la o tūlanga peo ma umu tūfue ia po le ale lelei o tūfue po le afoi lo lelei a ule i loa to inga skaili me tūfue mo tinoa e le se mafsota inga al me tau ona o loa to inga enkoe foi le e sa step ia tūfue po tasi ia u loa la o tamo e lelei na taunu tamo e fa pena foi la le whainga le lakapi lea ia malwa inga na po ia e pe i foi lele o se au foi lele foi lele alua tangata ia ai whaale o iei se teamwork ia telea ia ngaruenga e taunu wawa ai ei e whaia onga me se foi o le foi leo le purenga le au ina ia a matai fo le tamirisanga ia ua tūlanga me se tūlanga le lei a wau au nei o Crusaders Chiefs o Hurricanes ma Highlanders o kilani o aua maasani le leita maiti tūlanga ia o le lakapi a tamaiti e tātou Pasifika ia le maros manaia le lai oa i ruma ia a le tūlanga nai mana o mia fo i ta alo le ivas full minute ia ai le o le onos full minute e onos full minute ta alo le au fai ina langa ta alonga e valus full minute inga la e tau la ona o vatu lau manava ma lo malosi nei lo o minute fatu langino ta longa pe nei temi nei ia o tūlanga lena a le fōuwa ai atu e tofu ala tātou ma le tūlanga fōne le mai tau ai whawa ai atu fōne tātou tamafusu leo Joseph Parker lea o tātou wa ai atu iai ia lea ua pewa mata o na whaise fitu na inga fōi lea wa ofu atu tama leo tino i waira tama lea e amalo te wa iei e matua le longa se mea whenua i mai e solo tono le maia ia a lea la ua wha ofu atu se la fusuanga ma le sunga ia Joseph Parker ia o stasi fōi o tama whanau o tātou tunu lewa la atu i Amerika ia Britania ia esa ili ai ia fōi ni fusuanga ia ma se tam whai peto o atu i lunga le fusi e wai le o whai ngō fie le ana latu ngata mai le numere tasi fōi le esa contenter ia po tangata fōi le la alu e lui fusi ia ele to o le fusi te awatu ese fōi tangata lau sau e lui fusi ia a le iei numela le wha numela le wari ia le nuinga la ia o le malosi o le foi le o le tupe ma le malosi foi o tangata leo na ia tamfusu ia o le vave foi na lan tamfusu lunga wa nei tama tamfusu pe o ai tatu fa tau nga moa foi i Samoa ia te alu malau moa foi le te loe manu malo ia le la lau mole ave ia lo no winga e foi i na o e pe ina la o moa ave al tulanga foi le manu malo e mai matua e matua i malepe koko e la mo ta ai isi mo malos fa pena la fusuanga ia tongia to i lunga lau tama ia e fa le isa tupe mo pe ale malo ai fa pe malo ia lona winga ia o lona winga to na ia foi to nai o mai fo tele tupe tangata le ia o ama to kole ni ele titi tupe stamale e fusu
Ia, whatalofa e lato u malava lewa ilunga tato o tato Facebook Live nei tai au. Awane ngalo e tau lapata e tupe tato tunu tato tui o lo whanga solo i le Presbyterian Church i na i le corner of Daniel Street ma Constable Street wha mone mone. Ia o le nei tūlai 5 i tūlai se fulu tai au se ia pa ia le i tūlai 5 le fiafi. Awane ngalo maua le vano lo walo e 5 tausanga nga i tfuma tasi tausanga ia mo lona tui mua lau maua tatu vaila au. Au la tau sfulu wala tausanga nga i lunga atu e o lava li fitu sfulu ma le iwa sfulu tausanga maua tatu pusta daus ia le ua umana saunia mai il fo mai mo oe ia ua lava le matua pui atili ino oe mai ile wha mai. Ia o lai lava e te tontu fo i mausi na tatu wha malustino ia mo i lato umalava o aga ia tu ia tato no fuanga le ale na e tele lava foi no fuanga ia lo mfai on fato nu wai ia le tato tui ia tai na tu lava tato pesele nei fa talo fatoi o dal pesele o aso le motiva le ia siso tato le manatua le vai tau o tau sanga ma vai tau o soi fuanga e matitiva na i tato ainga ia e tato va ai pea le tau ma fai pea o nei o tatou matua ia ile ati na mai o tatou ainga. Lea la o ma temini. Ia lewa ai tatou nei leo tatou mai New Zealand, Australia o Amerika, ia Hawaii, Tutuila, ia o tele tupe, ia tatou te tango lima ia au nei tatou tama e se lo ta lofa ia le ngalo lo tava ai atu ia pe ato se vai aso pe lua vai aso lai fa pona le pitole ia se nei ia fo i 5 ta la siliva ia e whaapona ia awane i latu sesi tala le pitoli ia e awe tupe o le whaanganga mō mea le nuu ai mese foi ia o lana sene le asa ia ase mea foi whaatau o le suka ma le masima ia awale ki le ti ma le miti ma le whaarifu ia e whawhanga ele ainga ia o nei vaenga na e le mwhaina ngalo e lo tātou wola ma le soifuanga sa tātou iai ai amu ia tangata na soifua mai e whai mai e soifua i whaala e whai o loa lo na ainga ia au nai na fui fale o loa ia se ilona fo i mau mani pusa apa mani mea pena mai si ina avel mariu e ftato e tala fo i fale o loa ia awa umana teu runga o fata tatou apa eleni ia e tue te tala ai e tue te tala ai le fale o loa ia tatou o tunu e ia fatalo fatu le nei tu la o le tatou wa fasalonga lea ua 2 minute ua te ele tu la sifuru ia fa wau fa mai o aso le mativa ia tatou matitiva faatasi umatua i lava ia faatalo fatu fo'i ia ani te le aliva tamoleata faapea fo'i ia fale ali'i popoli ia e faatalo fatu le nei taiao ia le suga ia ken the chapter ia o le new chapter ia faapea fo'i ma le suga ia seine Samuela ia o le mafuta mai le nei fo'i tūlā le taiao ia whapea fo'i avatui ma popese. Ia o popese lea o Ipswich i Australia le mafuta mai ai. Tātou pesa nei o aso le matima. Ia te fatalo fatu tato tunu nei tu lale o se mai tato pese lalo
ia e whaalu atu lunga ia le tātou tamalea ua tātou lunga le John Temil nei ia was tātou ripoti whatalo whatu i le nei tūla i lau sunga Mari. Ia, malo si po manui le mai ngole tai au i lau sunga leo o tilai na vole sunga leo ia tu po malo si po manui pa talo pa ko tātou tunu e me se fa so sunga le mai ngole tai au talo lava. Ia whamalo i lau sunga le taitai o tātou vaenga le nau wa tau ofia tu ina i tātou whasalunga mai le no fuanga tu sao. Ia ro whatau nu ina il wha moe o le nei whitai au. Ia se i whaisau tala Mari po lea tonu le tūlanga wa iei le tātou whaangasolonga wal po kalame lea pe a po se fulu e tauna amata e lewa lima e te e se fulu. O lea se vainga wa iei niso lea tunu u amata o na whaiatu tūlanga pe o na iei tātou wha moe. Ia, malo whaftai. Ia o le tūlanga na leia so le wha moe ne o le tuinga o le tui pui o le COVID sumaliva. Ia mo nei o tātou tangata o le leia so lo whaingoina o le Pacific Family Vaccination Day. Ia lo wingo lo fata wei tātou ainga. E lena o whanau, e lena o tangata mātua o le ainga a tōlo o fata wei le leia so. E ona whailoa atu i stimo solo le no puanga lo whaile tātou wha moe nei o ile no Kise Hall al PIPC ia i Newtown. Tulmano Constable Daniel Street. Lau sunga sige lai le maanga o le tae au. O le ua, mon lavo le wati alei tu lai se fulu le tae au. Ia au tūlanga le vainga le nea so le angai mero tātou tunu. Ia e le o to tele la tu angai mai. Pea ma le lima tangata le ua saofia mai tonu le malu nei. Ia wan wha moe meo le tae au. Ai onga o le tau i o tūlo timunga le tae au o le mafuananga leo loo. A whaatutunga tae tu tangata angai me le tae au. Ia a whaiolo e whaafunga mai. Ia o lo malutia e tono no ponga nei faile tatu tu pui e le se tu e fai fafo mo tatu tu no tono lo horo no kisi ho e lo faile fa mo e pe se vai ngana nei ta au pa tu mulia no ponga nei ia i ali mata mai tai fo mai ali tamai tai tau soi fua nurses o lo la to penga wenga al pulenga pa mai CCDHP ngata fo ler tu or campus i nei Wellington pe la to lo nga lu ba lu awan le fengor tu nei ya so pe se atalana lita au ia ai ele o tele tātou tunu anga i mele liva hanga o le aso. Ai ma nei o te teimini lo te tala lava no, a ngai mele whai tātou tui. Tau, po to tele o whai mai whatau, ia whatoa ngasono tuai lea, ia whai o le ua ma ua le ua, na ua mata o na whailea ia inisi o le tātou tunu. O le se poro kalame o iau luma. Ia, o le tūlanga nei aso, ia, o lo e nei tātou whawhiwhianga, ia le to tele lātou. Ai ono le o tātou i le red lights a. Peo na tātou iai i le tēmua sola na mawhai o na whaime po kalame tele o whawhiwhianga. Ia, ona lao le manmanunga o le level 3 le o tātou iai le vaenga tolu o le COVID sumaliva po le red lights a sitting o tātou iai. Ia, e le o tele lan entertainment o le nei aso. E ina o musika yo la whawhiwhiele te i nei aso ia ele ngata po ilea. Ia o nei whawhiwhianga la haiti te tō tasi te te tō rua. Ia o la mawhai ona whaunga ina nei aso, au tele o nei aso na o tui ia ele ngata ilea. Ia o la vanole mo tātou booster shots. Le si vai ngata ua le il nei aso ia lau siwa tūfue. Me se sua ea sile lai. O le la tau ia ua mae a o na whaia la tau tui pui. Le ua tu mai lalo le malo toru masina rono winga. A whai le ua a tolu masina talu ona failo tui lona lua po mai ona failo tui lona lua ia molo vano nei aso tanga i mai e failo booster shots por tui lona tolu le mo tatu tangata e pe vai rata una e tali tu le fato ata puniel tatu ano fonga nei e pe o se tu langa na il fa po mertatu ku mete o sunga beta ya ba lo lava ia o le la fa ia ba kolosi atu ia te utou vo nga wenga ta tonu foi la mai mola tunu urunga le live por Facebook mai na ia o tou nai i Newtown. No la se talo le tauna, tu sa mai nei, timu. Ia, le po tolu ati munga nei tai au, ia lo winga, ia se tenyo nei ia so vai atu pe pe o ana ma nei mele tau stimo la wul nei ia per tulanga nei tai au, ia lo tolu ati munga, ia a wani a versi munga tolu fa po melta tu tulu. Ia ma tulanga tau nei ia so ia e malutia no fanga nei, so mai ia lo ia ita to pa ngalwenga, o lo iluma malu nei. O lo irfale irna i tau mai ei o na whaila i o lau sign in, o lo winga ia scan, o winga tusi po i na room mirror, lau tua tusi pete a ngai mai ei, e i koe fasili o la fasili iei oi, pena iei se no fuanga
o lo iai ia sa masalo miana yesi se case o le COVID sumaliva location of interest ia te siri foi oi po yesi fulu ia po enti ula foi wa ungo le COVID ia fai mo tu langa na le mo fai ona patanga ina oi tono tatu no po nei a fai na okay mane ia ona nga mele tono ia ona fai lo ile mal te mai tai ia Henrietta Hankin ia mana au fenga luenga ona fai ona a ustalaina oi tono i ona fai na nga ile fai lo tui ile no fuanga le no toru lo iai ile fa tali lo la ye mo le 5 minuti ile mai ile no fai lo tui eu tiro mai loku ani fa mulianga en fai ona mo sta tu tiro ni yaso ka fa ti anga mai e fai lo tui mo mua lua ia po tiro no toru ko il puista shop ale uma ua tolu masina le fai ti el malo o fa na fo i le va sutasi po le limanga sutasi tau sanga o i se pepa fa tumu na consent form fo ile fa tumu le matua ia mo le lava tulanga le mana ia tulanga le we sa no mai lo simo le atu pui pe tulanga le fa malo se nita ia se temi ona mo mai se fa mtalanga fa lo telo o mata pule a le mai tawina o lo ita to forms mai la to o ia ia ala tu mo forms nei ia tata no mo muai matua ia se ia lo fa na no winga process le ia fa to ia sipaya yo la to yo lo ngal lu mo forms na a ngai mai ni ama tu mani la to wal me mo muala na fa tu mo mo o consent forms tata no la to pa ma ni le ya tu la ma sani ya e tau no wia ya fa to a fa yo tu pui ai to mo wasu ju sala tele tu la na mo le so la tu pui pa to mo tu mai tu la process pa tu no menal ni ya so ole consent po la to pa tangana ma tu mo fa na wi la lo por sumata si tau sanga i lima tau sanga ma tu alo ia fa malo mari ma le tele le fa longo atu o le aunga le na ma le fa mo tatu fa salongo ni taiau ia mau atonu mai lava ni fa mtalanga mau tu ia mai le no fuanga lo fa tonu ai ia tatu tatu tui ia ia fa mo to kolosia tu tatu le ni staimi ia wa mata na ngaso solo atu le tunu ia ai telefone ia o mo safety vai vela wale nga solo to le tunu wa mena e tau fo na fala wiloa ia o statement ni ia le tau kino to al tula ngolo i statement ni salo ia lo falo lo ti tu le vanga le tu ia po ia se vai ngota pena mai ale po ia o lo ia tang vai o fruit ia pe vanga ta wana ni ia solo ta pena ina ta to pule fa fala mai artemin ne ya o tiro aya tu tulang apa pena ne ya ya se de el de ya se ta boy ya tai atono net fasal me ala sa fa ya te dento wa tu na vanga ya ai fa tai mo tato lipoti ya tato to e fe lo fo stai mo mana ya wale long pu el tato no ya fa so fo mo ne tai ya se fo ya malo ia pe o lewa a matana mo mai tu futu langa pe ne tato lipoti nei yaso ia wale tato ia pe o le vanga ta wale le na FCD ia ile vanga le lima tau sanga ngai lungatu smutas le sa tato popole in ne ile mo se vela au mola to ia le la mo vela te milane ia wa taulona avelo o le tua tato le asomalolo mana ia fai o tu il tamiti termine ele ia lula on le sofu e o tu ia la tau tu ma malo na e tinga lo tau ia sa o le ia te lo o le sa o le o fati timu le ia o te lo la uma ia le malo lo e uni ngalo le va o termine anga il fai le fiafi tamiti fata fa tu Wellington fe la tu ma tu fa mo le na ele fa pe mo le kalesi PIPC o le fa o ngale ho le kalesi ai mo so sta ta lava papa langi Samoa Maori tonga fiti o lava mo lava noa ia nga ia tu o le tuatusi o le nufuanga lea o le tuli manu o le wala na Constable McDaniel Street e o te ilo le tele o tangata o Samoa wela to ilo umane me tu ele e kalesia lea i ni tauna le PIPC ia e isi taimi to mo mele o stato ai lava vai atu ia le tato fasalonga i se pese fa no file mui foi ia le manu male pa ia le tato o ia ma lorso i fumanuia
Tado pese lena mai i le 5 stars ma le pese Samoa matalasi. Ia, ai whanofo while mu fo tātou o tunu ma le ala whai mai le tai au mātango whie. Ia awa fo i whi au ma ngā ruenga o le asto nai. Ia o le aso pe i mapu mai i whi au ma ngā ruenga tofu. Le aso te pe nai tōna. Leo langa sa tātou mai i Samoa. Ia leu tātou mai ni atunu. Ia ua la tō le whanorofa tātou mai talo. Ia ta pena fo tōna i le asto nai i atunu. Ia tau te ia. Pe o le se ngau le ei on tātou whaapusa fo i e tā pena pe o Samoa. Ia mo. A o tātou i ta pena fo tōna. Ia wai. Whaile whaatau na mai le tā pena ina i ala fo i tai au po whaile tōna i ele i usu lotu. Sa le le. Ia ai pe o niwa i tau fo i le o talun tātou le whaamai. Ia pa ua whitu na i fo i teimi o lotu. Ia o lisi teimi ia ua pe ua moe a se i to ala teimi alu lotu. Fo i me lo lotu. Tua whaile. Fa to aku ka lotu ona. Ia sa le le ia. Ia pe whapena le whitu na inga o vahenga o le soifuanga le wei nei teimi. Ua fo i lengon. Wan ni la utala nei tai au no utala noe la kapia na po. Mo. Ia. Rope na mata te mina live ia au tu mata te mi foi le wa umano usau le to. O le lan foi la utala wai e se foi la mata e se foi la e se o le sau ma la usau e mai tau fa tamala kapi. Ia pe se tanga fa fa ia onga foi le mene la kapi mal tatu au le man Pacific. O le man ia o tatu au. O le lava o le malosi, po tua fit tau tamiti so. Ia vaenga tau nfa leia, no fa no mai sa leia, tau nfa masani le si talo les. O le vaenga no tamai tau. E pe ia luar tangata ia. Ia o le isi tu ila tawai o le tele o mesese, o polopa u. Ia tasi mena polopa u ma au e lua. Ia bo lafto a tau fa masani. O te loa la langa vai ia e o le meitua ma filo tia na po e piki se la au numero tasi, se la au numero tasi. Ia o te loa la tawai ana po pio la uva vala mai vai fai au. E sa oi. E le o ta alo fa tasi, mato leo ta alonga laka pio le team sport, e leo se tanga, e leo se ta alonga na stanga testo tasi. Ia le na, ma le tau fai, ia ayo ta alonga na ta umai ai. Le te leo se me ta unto e fai il vaso, nei ma il vaso lea li a matata misa. Ono su tasi fitu. No whaftai ia ui o kolosi leina. Ia moi. Wa le vaenga foi lea i o le si i la u teo tilo fo i le pean whapeo o le whaia onga. Ia. O ula le whaia onga o le leina pui pui. Tua le anga o la u leina pui pui na ave tamit. Ia. E fua i le nana sawa le sofa inga chief sawa lo moli polosko. Ja. Ia ai o tu tatou o sofa ia tu to ngata mai du molin skoto e mai. Ja. O inga lai te le fo il pitola au tangata le whaia onga leina pui pui e tau na to nga lue i le foi le whainga le pui pui. Ai e sao e malolosi tamit. O awa i le poro le na to e pasi tua le la pia o tamale o alosio. Le na o e na sofa. Alosio. Ia. Wa pa ia le lima le poro la intercept le poro. Ai to e pa ua. Awa pia ana o tamaia tuaia tatou e ia Vincent Aso ma tamale o lem. Ai. Nana piki e lot. Langa foi na wa la tu fatau tu ono le vai tangata. A wole ia lusa o le polo. Muri fai le tonu o tangata le ia el polo ia mo. E le toi mo pe ana. Sa o le na pui pui. O le si vanga ta vai na poe, o le na pui pui ta te masani e la pifa professor. A fa pele Rockley. Ta te vai le na pui pui e ia nei pe luol fo weti al pek line atoa a le pola. E saule le na pui pui e le e te vatu tau le e vai stanga tau pek line na uli fo weti to lua la popo na e na tu me tau na tu le pek line papia te le nga lu nga tau to e fai le na pui pui ia o ta ua ma fo fonga ia o te loa o le la ava ai le ia skala mu fo na po na ma nei ia la mtanga wa le tato ilo tolu ia taimi o talo ia pe o le vanga na lua le so le muli skala mu to e ma lo si mai le taimi lona tolu. Al tolu 10 minute mo mua fa tau tu. Tolu 10 minute lona lua so na muli. Tolu 10 minute muli. Na nan fe lo na sa tos kala. O le tamane no tau fai o te mai tau ina i tūlanga o tālonga o le tamale numero valu. Tope sa o tamale le numero valu le awal man Samoa le wafsu tas. Le tamale o le awal titi Samoa. Ele e se la le ringa Stawas na. E se Stawas na. Henry Stawas la le. Henry la le.
George na talo mo Ya jam. nala leo nala we fasa o me vai ngale te se. Au e fo le levan talo. Ioi, o fo leven talo. Ia malitama leo niko Jones. Na sa usensila ye ile ita. Le talo tamajiti. Ai o le sisi o mangale ye te tonu tamajiti. O fetuli na i tolo solo sia tali ile o Michael Jones pe afu ye au kilani pe o la to na loka ina tamajiti ile wa luma na ile o. Ya le pe fetuli na i solo le la usa il mona Pacific. Ya tarsi wal temi wa onga tamajiti le o le yo talo. Le la usa urunga le futa lus fulu pe futa si on tau sa. E o le la onga ya i ma le la talo to. O la mai tau le ile ta alo le tamana na po le temi le o sofai. Aira ye le temi le ile vaenga o skalamo e tue. O le matua whapea. Ma na ia te le mo le whaia o ngai lonta maa o le tama. E o foi le temi le e ti foi le e ti e le e le na pui pui. Ai vai ne ye le tamu whaia tu i vai muri muri o le tangata le skalamo le tue le rock le po. O te o tilo a ia na po e so se taimi ai o tangata o somo tumare. Ia pe ono lai o lai ta longa foi e si tato va ai talo. E ono tu lai mai le tali le o Michael Jones tu langa. Ia ai te tonu le yeso no lu na il mon Samoa wa te ro inga fa ne e fa o ni si le tu langa talo. E o yo no left tu na fa pe wa le sa ma wa tu ni telefon. Na tu e alu i America. Ja. Ja, wa pe tu wa i le. Ja, e te tele tupe kala pu i America. Sa. Ja, wa le fa ma wa tupe. A wa sau i si tau fa ma sane tu il tu langa fo le ya lava tele lo na i lo Super Rugby a New Zealand. E le an fa la tal o au ne e lima New Zealand franchise a New Zealand. O le mato ma sane ya. E o lo te me ta alo ina fa ta to va i lo la ele. A fa ta yo le ta to va i le manu i le mana Pacific. Ja, le wa matantino mai lan talonga. Ya tonu la foi o tamai te ta alo. Ma ia le fo le le captain. Ah, ala ya. ma le captain. Ala ya. Ya pe o nei vaenga na ya. O le foi la tala nei tamale o te sepak. Ya le fo wa ya tu pe foringa mai o le wa tutu mai ma fa ali maso mai ma tama foi le a o ina ma lord ba ele mai e tu tonu ma tu tino io tino i wada. Ah. Ya atonu lo polisi nga polisi lo polisi na fu anga le leso. Ya ono turang pe ya le wa lu ese mai fo i marisi va nga le sai i turang pe fe tau to nafi ya ai tato tarsia ya le atali ya le alo Samoa ina ya alo lu mama te le yan tupe au ne te le tupe la ori e tu o le Petania na o promoter po le fa lo ina fusu anga vo le i o i Petania ya le wa ese mai ya pak ya yon fu anga fa business ya le la tu mau pe i America ya o te lo sa o yo mane to foi juso wala e kemba mano foi o ya e mo se fier tato tunu o ta longa foi foi no po fa vela le Valley Highlanders mar Crusaders manu malo le Highlanders e lus fulus fruiva Crusaders ya na mata ta longa le ya wano fia mata tama foi le tonga le na vea ai le ialu le tua le numeleva fiktava fakatava ya fiktava no fia mata po la santo e foi mai la gol tudi lenta auto ya tonu na wa mana ya tasina foi au fa vela lena lo no po a te lengo nisi au na ni Hurricanes ma le Blues wale e meta wina e fai si malo si o le Blues le wa tu la mele le o tu i vasa shake il numero sfullu second five la tamo le tioa au va ai tu le vai a sontene o fai me fam talanga o mi al tangata le nai e ta wai tana umanga ai fai mai o ina le ai fau mai e langa leina pui pui o tana umanga e lana tio ai o to al to fa solo ta longa tana umanga mal fai ngole le la o sa e mana e fo lai ia ai o fa no le dio south to no le awal ese ia tana umanga mai le pulenga le Blues ya tato mata pem tu matai ya nai vai nga ya le vatu fa ma na ye fa fonga le tu langa le ina ia no mata tato talonga la pide la o pe ina i tone fa talonga le nani ya o ia msalu tele ilo la ya le no wa ese mai o kilani ama ina ye le position game na a tone ma o kilani
Oh, ia, ia sala. ile malai tatou E le mautino pe sau TV, a sia ki pe lau Sky TV, pe sau e dane le fiafi pe talo. ia mo tino Wal talo mana ia le ana po le Moana Pasifika ma le ua le Chiefs. Pe o sa inga se le ni motonga, ia na e lua su lima afe mo tupu pena na o ia po. Ia le liu pa anga tonga. E lo pe tai mo se lima su afe pe. Mana ia fo se fu la. ia E il fa mo mo a fo le talo sultas. E ile va nga le tato por calamele o le lalolangi o aso nei. Ia o le la fa tau tai le fionga la wanu. Fa fonga mai ai le talo sultasi. Ai fa mana tu pea. Fa le to aki me le Facebook por tato YouTube fa pe fo le app. Ia o le fa mo le fa i tai ni town avel fa na tu ia fa la tu il pui ngol fa mai. Lima tau sanga sultasi tau sanga ma tua. Ia malo tu ilo no tolu le pusta le fa ai. Ia a mata le temi nei na mata se fulu. Ia tau ai le fa le fiafi. Alea. Is fa dinga na mo se fia de tiro. ia vai atu tatou faafiafiaga lenei ia ua lava le faanofi le moina o le tatou atunuu malo se fumanuia Oh
ala e teru ma le pese le nā le la oso, ia ma le pese nā le mawhtanga motusia, ia po le mawhtanga mawhana, ia e whaanofi le mo, fwoi le maro le tātou tunu, ia o whinga solo i fwoi au mga luenga masani, lunga le tātou Facebook Live, me se fwoi le YouTube, ili ne fwoi tai au le asto nai. Ia, e te tonu tu fwoi o le e tātou te iei pēla vai le asto nai, tūlanga o fuafuanga le tangata lava ia, e le fwoi watu tātou tua lalo. Ina ia tātou lo pēo na fuafua tūlanga i. Ia ma tātou wa ai mata i tū ni vaenga fo i e tau mamau i tātou mani me tutupu. Tau le leia. Tono tātou ai. Tau le leia. O fuafuanga i e whawha ungol vai aso i e peo o masani si a inga ulol wha ungol vai aso pēa ea onga tamiti. O tālonga. A tātou vai voi tālonga i e o lo le tumu. Ia e masani ana tupu me i o tau e misa i o le au tāpua. Ia o lafo tala mamafa i tonu i whanau. Ia ele o se mea, ele ngato tālonga whanau, tālonga fo tangata matua. Tā pena fo iene tau sanga hawhaina sasili tau sanga len tēnei. Ia, wale tangata mai taitanga o fie, awol toi alu tāpua, i tālonga ta maiti maalu tau au tonu, ai nofo le whale. Wai, e moni ai wo ulawe te whau. O le mole tangata matua fo ile na te le loa fuafua na mafau fau te meitai. O le matamata. E mantua, ele na o ele na lo watali o e la tu watu ina ia le leilan tālo. Ia sa. O matua umala e watu la tu whana ina ia le leilan tālo. Ia, moni. O le meta ua la tatu wai tutunu. O le ta alo fia maita. Ia sa. Pele lei. E ta alo fia. Ia ai o le winga fo le tala. Ai awala ni ina ai tatu. Ia, moni. Ia on son tala fo le whamatalanga. Na pisa lo le o tua. Ai tu ia tamaiti o le ta alo fia. Ia, o tato, o me tupuzo. Ia, ia fo ta fautu atu. Mo le amatanga ni tau sak. Awai, e il mafau le tangata matua o lona tali, le fatoa lima tau sanga, le wawe la kapi, ia, po se furu tau sanga. E mana o tangata le maitaita. Nana i to tonu o le tamaititi. Pei lo lan taalo tana umanga. Ele ai. O tamaiti. E mana fo le nan tonu a, pei lo taalo adisave, le taalo le tamaititi. Ele ai. O le mea mata atu le molpa upolo, misi le pue, ia amata le mena o le maua se polo, o le sta mai tite o malta alonga le pa se polo. Na le mamoi, o mai, e whape na la amata ngau ta alonga tamaiti. O le mafau fau le tamaiti tite le alue ta alo. Wheroa i mana wo, maweno na fia. Al mafau tangata matua, ia saidi san kono kalate i le aua lo blacks, i le aua le wola pes. Supala kapi. Al tamaiti le to avalu tau sanga o tamaiti. Al mafau tangata le alu ave. Ia, e mau mesana tasiri miliona ta la kala pui falani po Europa. Le ma o al va tamaiti le. O le ua valu tau sanga e to esfuru tas tau sanga le toi. E on fto ava ai le atal na pe ale lei. Pe ale lei. A o le tūlanga foi le tau na ave. An to anga ave. Ave mal famoe moe i ale lei tamaititi. Ai le o le alua le falute me ma fa wai le lo foi. Lo pe ta alo la kapi foi ia lo natali i ko kala te fa pe le sa mite. Ia lo so no fo fa ta vale vale. Ia po malanga foi ngala. Ai ma le tele fo to ngol fa manatu. Ma tele fa to no le to alfa manatu langa le ta te fa lo. Ia ma tupu so langa i le. Tau misa la mai mo. Wana matala no ma stasio ta ma foi le le ia ma so ta inga foi. Na yo nalo le sa ta alo le si lo black sa ta alo le sto no man sa mo. O le tala ta manu Sicilia sta ma fa. O la se fam tala mainga le mai se ro tu foi. Ta penanga o fa na u te mo laiti. Ma lamma va vea o man sa u me mo ma lai foi mai. Na no mai ya ta lai se vai. Ia ona na mena fa ba to dio ma la ka pie para pa. Ia e le no na furu am tu a fo se vai ia to sa u ni foi. Mo le si vai aso. Ia ole mena na fai me laiti. Ia ele a aila na fa na u ni me aia le fi le tele automatic McDonald's mo. Tau ma fai ala na fa na u ia tau si ame ai fi tau martino. Ia vai la le na o black sale si. Mam sa morto o lua. Ia ono ngal venga sa fai. Wa ele fa pe no fo ta ma fam tala mai ya. O uno fisili ma fo fam tala mai. Ai e tau le fa mo tamiti a le la vai malolosi ma so fo maloloina ia matu. Ia sa le ia. O ma temi. Ia ono lena tau mo fai fo le tulanga ave male nganga fa maoni. Mo se lumana i tamiti. Io. Ai le mo se fo ni vi ingo tatu matua.
Ia, sa o le ia. Awa o le man ia o lo tala le fai mai nei. Foi le o le valu tau sanga e mana o e la talo per talo tonalo. Po o Terry Collins. O Richie Makoa. O Richie Makoa. Tu wa le so ta. E le so ta. Ia wa si nei ia tamai. Se poe, e ai le poe. Tonua, to. Alo sela. Alo sela tamai. La foi malo sil mat le. Ia to le fai mai. A fai ngalo talo le to e ve. Upu mama fai wala fo tamai. Ia e fai na ma fo tamai. Ia ana alfautuanga mo tātou nei. Ela ka pima, netball, wa umata longa lela fai tamaiti ai o tamaiti. Ia fa pe uta longa tata matua. Tātou la mai moa, se wala fa malus. A wa fa pe ule mo tonu wa fa longa mai fa pe. Ta inga fa pe o lo anko. Le na la mata fa longa mai. Se sali. Upu we. Ole ala la mai tu. Ala no la mai tu fa tu anko. Tili la kapila wala ka ato. Sali na. Elengi sali fa nga ila. Ya la usa wajua ma peo. Sa wavili mla to ila fatu. Wailo usole pisa. Ile la kapila wala ka ato. O sali fa nga isa mod sali ngo popo. Ya ele fa nga la kapila sali. Ai te lo. Awal tu mata ia la kapila. Ala ia ista longa. Sole le ta polo lele. Ia. Wele tato academy le Wellington le telo to mitile le wa e anel ta polo. O leo te sa vali ma le tāpolo I te leo fiafi. O mai taui na istasio ta maa I nei polo. O ana whanau alo nā tari. E aru ave. Toa whāta mai. Amata atu le 5, o le 7, o le iwa ma le 10. Tau te toa whā. Whatiti ali tolu tā vale e le fu tāta maa. Ia te vai e o mana ia foi o le vai ngol taimi e o le polo kai foi le mala tapol o la e le ia na fo le male au no fone o to no fone mo to te tilo va mo vai fa pe sol o le swing ia tamiti o ina la ta metia o la wa ia le ma fo tamiti talo o le swing o le pate foi de eta taimi uma sosto nga patea o va tu swing o fa pe ele I tamati umane tofa papea mana ia tele mana ia foi ele talonga lo fil sieta mai ave ia le fana wala fana e fuala ia ile woilo tamati swing il pat ma to tele le to ya mo el mala tapolo ia ta vi o lungo tu si se da lu tapolo pitu ta vi to mal pat ai lu polo ave lu si fewe saure le ia na pawana vala fo ia fuala ia wa o le sile vai nga talo tapolo e le fa pe e te tolu sfuru noa fa pe o retire pe o maroro te iva sfuta usanga la tapolo o no vai au po nai vifto ai lo le ua ia wa a tato ia o te o le fo ia tu fue o va ai mal il tapolo mai TV mai samo o te tilo mai na to ina Leono lima tau sanga ngai lunga ia fai mai pouring talonga tatamatu ia soia aya neila tu mo le utana na sawa te ka woods full fit tau sanga ai si le ipu tu la tu lunga fa pelo soli ia le vai le tumu le voi o pe ia mara la capito no le mo tamata il kof saure le ia fa pena foi le soka talonga na kirikiti ia tasine talonga le ia atato vai nei kirikiti le ia ia o talonga le tatou samo a tu rola le tulanga le foi le tu ainga fa pala le se senga saure le pa wala tulanga o le leina to lenio o lo watali ma fa mauni a ia o foi la capio no la capio e te ia e ano lua ngawi vai ngawi lima yo isi wa fa le tonu ma fa ia o talonga ia o talonga wa le simele lo te meta wina le au tapolo matua le tatou nei le lei o tapolo le talano le lei pe talano le talo ia la tulo le malai fa ia si polo kol malai le umina ia mena fa pelo ma fa o le talano i tanga tel tapolo pe me talano se e fa ina tai ka woods ai wa tulo le malai polo kala la ta alo na fa si umina ia nga fo lu ta wela ta polo ta to wala le polo kala malai ona le ta o le sa o le ta le fewe ia mantua la o te le apu o le tolu tau o le fata o le ngore queen
ia o le lua tāu o lunga ia te lo tātātou valu iwa lona winga o matua ti le ia tua yo ia e whapena le winga o le soifuanga matalo ai se i walu ave o lu o tau mamari matasi se i whatilo tilo le whainga i le malai ia matou wawa ai lau tā e to te whai mai roa le lei no walu ale a tau whai mai le lei tipi fo whatau a mato fatu ele lei to anga ya lu fai ia lei a mato fatu lo o lei ia move America ya matana ya lu tonu PGA e fanga solo talia foto talia le foto e wa fu ia le itala ia au mai na utala mo te fa longo ele o ia le mi bital ne o fenga ruenga itala le lei au mai lauta ya le la mato mo te va ai ia ma fa pe le lai move lo America no foi ma ile mala au tero e isa u ankoi ine peru o la tua e tala noa mai whawhitau li orona next door ia o la tuloa o mai tau sa o lele o le matua pisa o tangata a le la whatau loai o i tonu ana le ele o ri Iesu ele o loi porua mo meo pasika fo i ele ini lai sene ai a mai foi la wala le puro nana o mai ala wala o lo le paka ia fai e loma le fa ina le la wo lo ni fa pia ia fa te pau alo te ina mai au o le su ele o le o ri te lola la faula o le tan no mai nei le ministale fianga i mavaenga ia Poto Williams ua mai tauina i le tele o whaasea o lo watu i le landlord i le Housing New Zealand. Ua tonu nei tausanga i le itoi ave sea i le Housing New Zealand tangata tusa pe tele whaasea ma whaitionga ave le tangata. E di se meo whai e. Mole pisa o le mawhau whau o pāti le ao mo le pō. O le whaaleanga mea. E nei ma se mea Housing New Zealand o whai tangata i. Le la ua minoi le mtanga luenga mle unanga le. O le awha vave le process po le whaika. No winga la. O se taimele tausanga nei. O le li poti atu a o tangata nofu le hausi. Wapela o oi. Wau, leanga. Ya, po oi, o ta ua le nofu i whale Housing New Zealand. Ya, o tasi le nofu tava. Wa o mawhatia te le tasi a ta ua. Fiu la tasi e vili le landlord Housing New Zealand. Le ise me o whai a ta ua. Pati le amal po, misa, me uma. Le ise me o whai a ta ua. Taiminei la. Le ala o le avavi. Le ua fola me minister. O le avavi ne whaanga ioi. Ave ese tangata ia po le alfa ingai whaasalai. Mane. Ia e fua le telo nei tangata o lo mawhatia i tangata nei. Ola. Ia manei ala. Stala manei ala la ufai tau tilitaia. Manei ala. Le ala o mau atule. Wa o te ala tuai whaasoa me se o. Ia le se o. E fiu e vile li poti. E fiu vile li poti. A le tūlanga iei le se moi le po. E whai o le pispisa o. Leo pasik. Vale vane le. Ia al wha. La e tutu o mtala noa ai. A lai du mor whare. Lai tala noa. A o nungol muti e tonu du mor whare. E vai ei le. Ia e manei. A wha peo se tūlanga pena le la me iei le. Le Housing New Zealand. O te tau mtala whiangai. O la tau nei. O tau nave ese ma whale. Ia ai a mai tangata le sa ili ni fale. E mai no fo le mati ai la tu ai ngai ave la tu ni. E o se sa ili po fere me wai le pe fo ringa pena. Ale la vai ta pese. E ona wina tu fo le tato po kala me pe ona le fu tai au. Ia ole la rolangi mo so nei. Ai mo ale tai na ta pese. Fa mana to tu pe anga ia tu PIPC Newtown. O le tu le mano Daniel ma Constable Street o lo fa ia le tu winga le tai au. Tau al fa le fiafi. O fa na lima tau sanga ile Sutas tau sanga. O le whatata inga e la tu ulau whanau e alu. Whapea. I o le whaitau tu iso o alu whatau usau e whengta. E le leili alu o le tangata matua e avita maiti. Langa iei fō ma pepa e whatumu. E te saini ai. E whai e tui o tamaiti. E ua le alu e mori tamaiti na e alu le whapea. Umaloto i tui to e vili mai. E whautua ina o e te tau ana i tangata matua le avita maiti whamul mole. O le sifuru walu tau sanga ga ilunga wa umau tui e lua. Ia o lo ua maua tātou pusta tuilonga tolu ia e whataunuina mo oe. A ia tolu masina talu ona whailo. Ia ona e anga waalola ia le whailo pusta taus lea mo le pui ngā tili oe. Ia mai le whamai. Ia pe ona i whasisilanga nā. Ia o lo tātou pokalame o le i tūlai se fuluanga le i tūlai wha
e whatau nua i nā i Newtown, tātou wha moe lea. Ia, lea tāli atu tātou pese, ia na so i le mal tātou polkalame, ia olo wha au liori mai mo le nei fo i, te mo le tai au. Ina poisa la whaira o motu, te parila tua sibio polu peo te ilo atu, e la o la au nea o le dono. E o le la au e sua mari, peo le suka mai silie, o tupu anei a pia i tatanu o le whanai mari. Say my darling, don't fly. Tini leo tiele hanoi. Lenga lona wabi o papi o lote. Te mana tu ala umasan. Te lehi le fama tani tani e to fai. Te ala pele totasi. Say my darling, don't fly. Tini leo tiele hanoi. Lenga lona wabi o papi o lote. Te mana tu ala umasani. Te lehi le whama tani taki e tau whaoi. Te ala pele totasi. Ia, le la tua tu tātou pese le lalo, ia e se whase e mai tātou ofisa whasalalau, ia leo mau mai lea wanoa, ia e whai mai whai se li poti mai no whanga o iei tātou ofisa temnei. Talo whaana? Talo whaana, nama se foi, ka tara patu taranga tira la ma lolon sa ini, paing on sa au. Malo, ea, o mai ia, nā i tūole, tatonga ruenga nei taio. Ia, mai tau ina lava ni maa nei a tau pasi mai o le malo la tunu ai mai te lava nei tatu sa mama tina matua. Oi. Le papa matua wanga ina lava i tonu sa matua tu lava i papo mai tau po ile. Le suma tala au mai o toa tene lava tu po o le malo la tunu leo mai o tanga se mai kai la tau pusta. Mana ia. Ia, ai mai tau atu sai tau atu pena le tau avua lava nei ialom pānau. Sa i ono tau tanga lena o mai lo o mai au no faila to tu mo. Nana ia. Ana o le na mawhai roa nei lea tunu e i mātua fo ile le ratu atu uta meiti ai o e whai whaatau to a mai piki. Wa le na matano mamari e ei se pepa whaatumu e whaatanga i ta meiti tina whailo na tui. Consent form. Ia ma lea tunu vaenga leo e stiri tu fo e il vaenga na e ta tau lau ele ma whai ona whaatano ina ia le tui pui o lo walo. E a whaate le iti tangata matua e lungo o sful walu tau sanga e sau e au mai i whai ngā tui. E saula tangata na ele tu salava tele o tamaa por tina e sai ni le consent form. E. Whai ona sai ni le uncle, po le auntie, po le cousin, ia po le
o le uso po sanga ni ai ia se fulu balu tau sanga anga ilunga ia le matua sanga sai sawe e maile no ia le tamaititi e whailo na tui. Ai do pa sanga ina le me mai na tamaiti ai o matua e whai wha sawe mana o mia lava na taule sanga matua au mai ia le tamaititi. Tu sa o le o matua le ngā solo tu e whaile tuilo na tolu ia o naia e anga wa ai la tau pia tolu masina, talu na uman whaile tuilo na lua sa o lea? Io e tolu masina talu na uman whaile tuilo na lua o le so telefone ai matua ia wo mai nei wo mai lava ma mai la so whanau. E mau e lava no e whaile tui mo tamaiti e whawhaingo fie ai foi. E mai le alo i le tamaititi ia ai sa masa mamatina e whaile pusta. Ai whaatasi ala saini na e whaingo fie ai. Nalo. Ia, malo, tala pele ave noe ngā solo tuele tunu e ie vaenga fuile le tau peon sile fia ana matele ofisilia tuai. Ia, tu fuete le napsi mai e pataranga sili la e li tae ona le la te ia ia ni nesa umafa foi lea. Ia ai ono tu unga lalo o le moli mumu. Ia, e le o ia se vaenga whapena, ia ai na o le whanguvai, ia ma le fruit, o le me ai tau mawhamasa, ia le mwhaiona maua i ia whamalo stino e fo, ia e ono tato moli mumu tu unga. Ia e le o saunga le mo fo e tasa se ona whaioni ia sau sami, ia te stala tu lea su fui. Ai atanga fo ile le whaile tui mumu mal tui lona lua, whaatanga fo. Te whawhisiti la i vaenga lea ona toilongo atu lea, su fui le vaenga lea, ai ona peo le baba ai atu fo i le porkalame, na o le pusta lava ma tui e tamai siri ma le pusta sau sanga, e mana ia te lela o siri, e mana ia whawhisiti e fo i le vaenga lea se angai fo i ma porkalame nei aso. Ia, ma lo whaftai le wa e sau wa e whamatala mai fo i te leo vaenga wa o vaenga na e te tau ana mamala mai le au whaafonga. Moni. Ia, e le tūlanga o le lato fo i anga i mai. Ia, peila o le si vaenga ta ua lea nei te ua mau atu se matou tala i le tui mua ma le tui lona lua. Ia, le wa e manino mai le tūlanga o le pusta, whapea fo i ia le 5 tausanga a ngai i le sfuma 10 tausanga. Ia, pe ona ia i le fofuanga mo le ia a o le asau se tautangai o tau whiololo nisi wa iei nei taia? Ia pe le mai sa watu po pe ama le 2 tangata leo a ngai mai lava. Mai lava taia ona le la ia pe o le numero tamaiti pe na se toa lua toa tolu. Ia tamaiti lewa ngai mai ia leo whailo mai a tu poema sile la e o le whaatangaina o na whailo tui mua ma le tui lona lua e le toi whapoia ia tangata le pale ta whapea le susu mai e whatanoina tui mua pa tui lona lua o lo talia ina ia e le au nanga e le nei aso. Ia, ma lo whaftai o le ala o manino le le atu tato tunu a whapea le whaia lo tui mua lo tui lona lua la whaila wa vanoa le tato ofisa i Newtown e PIPC ia wal whatunu wino le tato tui pui. Ia, ana, o i nisi vaenga i lau sila whatamilo i tono le fale, ia me se fo i o wai e se le vaenga i tau atu i luma le whalkapolen, whato ai uru fale i tono le fale, o le ho. Io e te tau lava i le whalkapolen i le i whafo, ia e siaki ai te iai sau mas, whaalosi lala le whaiolau mas, kia ma fesiri fo i lea te iai ni tēna e iai ni vaenga po nge location of interest, o ni vaenga i sangata fo i lea na whaamsano mio o whaamaoni e whaamai. Ia na isu mai lele tonu ia laulau mua e te sau pike lau mas o lau fifonga ta whatele o isu mai e wangalo lau fifonga. Ia lo i le pusa mas ki laulau le tonu e te isu mai ia mai le vaenga lea ia na isu mai lele tonu le si laulau le momotau mai ta ia in Henrietta Hankin ia ma aira whaiumu. Ia o la tauna le ia whaamaunga foi lea ia whaamauni e lu suafa ia loa te siringe foi oi loa sa whanau. Ia ona alwa pere le titula e patata le vala wina mai no lo suafa ia wal fa no lo pui ia ai me le fa fol vai no na fa ia e te patata le sulu 5 minuti ia ona fa fele ona e sulu le fale pa mai al sulu 5 minuti vai foi le po ani reaction te po foi ni vai nga foi le te ufa fole nai la reaction le tui Ia, ma lo whaftai, tono leo mai ai i tato li poti, ia whaftai mo tanga runga mai, ai istaimi, ia ona toi taliwa tu foila, ia leo tato whasalaunga, ia wasi tato li poti mau tu,
ia mo le long pui ali pe o tatou tunu mo le taimi nei ia tatou whaamawai ia soifoi. Te ta nos taimi ana. Ia. Ia, okay, na tai lava sigala inso foi. Ia. Ia soifoi. Ma tuol fa mo le nei o le PAPC New Town. Ma tu ele fa nau. A fe o fiala ta maiti ia. O atu lo mori o tu i alu le tama fel fa tau, i alu tina vita maiti. Ia pe alfo tina fel fa tau alu tama vita maiti. Ia mo tino e saini le form na e fa itu o tamati as futasi tau sanga ila loifo. Ia fa pe fo matua le fa nau matua o lu futasi sfurvalu sfuriva e ma fa ile tama matua por tene matua na avena yon teila ite fa yo la tui. Il fa tanganga e saini le form. Ai e tau ana le fa le fiafi e fa ngala va no le o le la pepesi le Omicron. Ia le le pesi mai o la o man fa itu yo le fa nau mtato uma lava. Ia a fe o mau pele ava no e winatu tatu por kalame lea o le lalolangi o aso nei. Ia fa mole matua, ia tu ule fa tutunga tā, teimile nei, mau le ava noa. E mo mole ia tatu fa nau 5 tausanga nga ili sfutasi tausanga o le ua mau le teimile nei tau an fa tino tui o le mana ia. O le ia ile aso mana o lo le songa fua. Ia po ani pe fe tupu mai tamititi li tui. Ia lai mau ava noa e tau e ona va aifo mai. Ia ai le i toi ai atu le aonga. Ia tautua nā o le avanoa le lei nei o tangia fo i avanoa. Ia lewa mai le manoa mo le whatanu ino tātou tui. Ia i le tātou atunu. A le la tui natu le pese lea se i tape natu tātou polkalame. Ia oro so mai. Tai.
Ia au te fia lava e whaatalofa ma whaafeilo i atu i le mamalu o lau whaafonga. Ai maise o paanga masani e le si ufonga le lau mua i Wellingtone. E le ngata i lea, ai whapena fo i le mamalu uma o loo mawhai o na sila ma mai mo mai i le nei au unanga i so o seitu o le kelope o tau alala manopia iai. E awala lea i le tātou app, ia maise fo i le i tu lau i le Facebook, ai whapena ma le YouTube. Whamalo lava le langi o ma le soifua lau le lei. O le whawaponga mua nei o le Paul Kalame pei o na whafonga mai, sunga ia tu fue ua whaingoina o le lalo langi o aso nei me o te tupuai. O se Paul Kalame o le atau mawhai ai e o te oto ina atu ma talatala noa mo le silafia e nisi o mea onga maonga e te tupu maali eri mai i lea taimi ma lea taimi i tu SS o le laulangi tele o tau soifua ma o mātou wola ai. O le whaamomoe au tū, ina ia iai se tāua ma se ao ngā, e whaosofi ai langona i fuafuanga whai o lo tātou soifuanga nei, ea maono maua ai fo i le fia ma le ata, mo le mamaru o le tātou o tunu uwha fonga, ai moise ai o le au mātua o lo tāputupua ai mai i maota malawa. Ai usi mai pēa lau wha fonga. O le nei tau fau ma le tūlanga o le soifuanga o tātou iai. Ua le masina o le mauswinga ma le mau mea fau o te tupu maari ni mai. Wa afia ai e le ngata i le wāwhea loa i masani o tangata i le tonu o ainga. Nuu whapea mai kālesia. Ai ua whapea nā fo i le tonu o pūlenga mā lo ma le wāwhenga iai o atunuu ma mā lo o le lololangi. O le sawa fo i o le fotua i mai o to mai wha te konolosi a toa mawhainga fau wa iei nei whisa o ta inga ma le wha atino ina o ngā ruenga whai wa tili ai o na tele lise le ta avilinga ma swinga o le si o manga wa uto soifua ma o mātou wola ai le taimi nei. E whaai o ia vaenga ai wha pefo i o na lamatia pēr le saonga le mū ma le soifua le lei o tangata ona o mala wha le natura o lo whai ma sa tia ai i a lau whanua ma le ngāta i whale, ai wha pe nāle ea ma lo tātou si o manga. O lona tolu le nei o tau sanga talu ona whea ngai le laulangi e maise o tātou i New Zealand nei ma le wha amaioti, ma a tonu e le se pe a o wha pe atu. E le ai a seisi o tātou e le ia whaina ma mawhatia, ona o a whainga o le COVID se fulumariva. E le ngata i a inga o motu sia maftanga mai e pele, ona ua whano le soifua i le wha mai i le tonu o New Zealand nei, ai whapea i fo i au se tālia ma Amerika. Ai o le totele o tātou, ua a whaina ngā ruenga whapea le tamau a inga, whapea nā fo i a onga le whanau, ma le tele o fuafuanga wha le a inga, a toa maisi tūlanga masani o le soifuanga i so uma, ona o tapu mawawao, ona o puipuinga lava o le wha mai. O le upumoni, ua matua lepe tia e le wha mai, ko viti se fuluiva tūlanga sa masani ai lo tātou soifuanga. Ua au mai e le wha mai ni swinga fau sa tātou le masani ai. Ua le o toi tutusa ai taimi nei o le wha mai, ma taimi sa tātou sa wai i tausanga i tele, se ia o mai i le tolu tausanga ua mawai atu nei, ina ua amata pepesi mai le COVID se fuluiva. Lea nalo i aio na whaailoa mai whaalawa i tele le whaalawa tonga o le soifua maloloina o le laulolangi i le WHO, o le COVID se fuluiva, lea na amata mai le tonu o le tu malo Wuhan i le atunu o saina, o le wha maioti, ua lamatia ai le lalolangi a toa. Mo le amtanga lao le tātou Paul Kalame i le nei tai au o manatu,
a tonu ele lei o na tātou talanoina mua i se tulanga o ili o le tala o pito la tamai e tu sai o fuafuanga a le malo New Zealand mo le toe te tala ina ai o na tua oi mo tangata whai malanga mai i atunu i whafo e pei o na whaasi sila mai alo ia e te maita i pāle mia ia Jacinda Ardern i le aso tofi. O te mauti noa o tele lava i na whaafonga ma manino i ai i le nei fuafuanga se vaenga tele lo tātou o tunu e awala i whaasara launga e au fia i fo i le tātou telefou e pei o na whaafonga mai fo i le fionga i le minsta ia o pito sua William Sio i ma Paul Kalame tau ave le tātou le tionei. Ai o te manatu fo i e le lei lava o na toe wha manino masanga wha mala maina atiri i le nei mata au puta ua mo le mamalu e le i maua se awa noa e wha fonga i ai. E na ia whai fuafua ma wha te tau i ai la tau fuafuanga ma tāpenanga moni whai ngā malanga o loo fia whaia. O le mea moni e matuato o tele tātou ua lewa o na fia malanga e se atu i whafo. A le o Samoa i e po Australia ma Amerika. Ato ai maisi vaenga o le kelope. Ai sa poloka ma tau fia uma ia fuafuanga mo se teimi umi. O na o tapu mawamao o le whaamai o le koviti. E le ngata la ia tātou i Aotearoa nei ma o tātou manaonga i le fia malanga ma siasi atu i a inga i atunu i whafo. Ai o le whaitau fia awhe o isi tangata o New Zealand ia ua lewa o na poloka i le tonu o Australia ma le tele o isi atunu i whafo. Ona o le uti o awanoa i no fuanga i whaanofo e se ai tangata malanga mai whafo i tua oi o New Zealand. Ai pei ona au tā ua, o lea stofi lea sa wha ai loa whalaua i tele mai ai le pāle mia ia Jacinda Ardern, le fuafuanga wha solo ale malo New Zealand, mo le toe te talaina o ona tua oi e ulu whale mai ai i a tangata malanga mai whafo, ai whape foi ma tangata o loo fia malangatu ma New Zealand, a ngai i isi o tunuu o le larolangi. E lima la vaenga o le fuafuanga whaataatia le malo, pei ona whaataatia mai. O le vaenga mua, e whapea o le vaenwanga o le pō le aso luahuru fitu o Februari, o le atatala aloa iai i a wanoa, e toe ulu whale mai ai tangata o New Zealand, ua ato atoa o na whai o lato tui pui o le whaamai, ia ua lewa o na poloka i do tonu o Australia. E le ngata ia la tau ia, ai whapena fōi na mawai la wanoa mo isi tangata ia ngā waa i tūlanga māsani o le ulu whale mai i lau whanua o Aotearoa. O le a le toe ma o mia, ia le whaanofo e seo la tau ia i no whanga mo puipuinga a le mālo e pei o na iai le teimi nei. Ai o le a lusa o lava le tangata ia i lona whale e whaanofo e sea ai. O le winga moni o le tulanga, o le aso lua fuluwalu o Februari i le masina le nei, o le a mata alo i ai o na te tala fe malanga inga i le vā o Australia ma New Zealand, i tuutuunga e pei o na tā ua. Ia atonu o se vaenga le lei tele lea i le whaafonga mai le tātou tunuu, ai mai se lava i Australia, ia o lea ua leo toe mao ai mwhai, ia o na talatu loutou awa noa o na winga, o de tau o na amata o na tā pena, ia mawhai whaawautu a wanoa i wa alele e toe taliu mai ai i Aotearoa nei. O le vaenga e lua o le fuafuanga le maa lo, o le vaenwanga o le pōle aso se furu tolu o mati, masina o mati, masina fou, o le adatala ai le urufale mai i New Zealand nei, o tangata New Zealand uma, a toa maisi tangata malanga uanga waa maisi atunu o le lalangi. O lona winga o le tūlanga, o le aso se full whao mati, o le a mata ai o na tala malanga wa lele mai isi atunu o le larolangi mo tangata New Zealand o loo fia fōi mai, a toa ai mai isi tangata malanga
ua ngā waa I visa wha apitoa mō ngā luenga e mo o mi ai to mai mā ngā waa wha apitoa. O ia I tu ai ngō visa e te tawai o na maua e le tangata e umia ia le tutongi e tusa o le tasi ma le afa o le tutongi fuafuaina mō ia ngā luenga. E iai ia le tapulaa ia mo le fua o tutongi e moise la tau ia e umia pe tāl sanga mō le tu ai ngō visa whai ngā luenga lea. E le ngata I le nā ai o le atalia I foi e malanga mai I New Zealand nei I lea lava taimi ia isi tangata e umia ia visa ta whao ai tanga o na whai ngā luenga. O le tu ai ngā visa lea e whai ngoina o le working holiday visa. Ia mai o se au I linga po se whaamani no ngā Chile o ia tu ai ngā visa ai mai se whaafonga mai o le tātu o tunuu I Samoa. Ia po hisi fo ia tunuu o le ofia angai mai e le lei ale whaafsota I ane o le ofisa o New Zealand. Ia mo se whaamalamalanga e a Chile ai I tuunga ma conditions o visa ia e malanga mauru whale mai ai I New Zealand. Ai o tangata New Zealand lava ia si tseni mi tangata no whamau o lewa no fia fo mai ia lea ua amata o na te tala le awa noa I le aso luas full ma le luas full fitu o le masina le nei o Februari wha solo tuai. O le vaenga I tolu o le Port Kalamea le malo o le vaeluanga o le po o le aso se fulu lua o Apelila aso se fulu lua o le masina o Apelila o le anta tala ai ia malanga mai o tangata mai fafo e umia visa le tu mau mo temporary visas fo ile nei e fia ulu fole mai ai I New Zealand nei. E le ngata I le nā, ai mau ai fo ila wanoa o le tusa mo le 5 afe o tangata aonga, tau mamteine aonga wha ale wao mā lo e malanga mai ai e a aonga I le tonu o New Zealand. E pei ona sila fia o le tasi ale nei vaenga tā ua I le mā lo New Zealand malana Port Kalamea whai malanga inga. O le Port Kalamea lea mo tangata aonga mai fafo. Ona e whai tau piriona tā la le tupe mawai le tunu I tau sanga di tasi. Ai ua te lea se a whaina talu o na ali ri mai ia sā mawawao le wha mai. Ona ua tu I titia ia la tau e moa le awa noa e toi fo I mai ai e wha a waua la tau suenga I le tonua o ngā maurulunga e maise o University of New Zealand nei. Lea la o le a mata ia a Perila ia ona talia e le a wha I le 5 afe a matai o tangata onga mai fafo o international students. O le awha pena foi o na ilo ina ni tuunga wha apitoa mo tangata whai ngā luenga o pito mo o mia. E le pasi le suenga o na ele ausia la tau ia le tasi ma le awha o le tongi fufuina ia pe o le median wage. Ia o mata upu umai e pe o na tau wha amatala atu e maua uma mai lava le feso swani ma le au ililinga I le ofisa o New Zealand I le tunu o lo e lana ai whai o Samoa ia e le lei le swane I le immigration o New Zealand e nā Iopia e maua ai whaamtalanga uma e tusa o I tuai ngā visa nei ma tutongi ia po conditions o pe mita nei malanga mai ei mō ngā luenga. O le vaenga e wha le Port Kalamea pei ona whaai lo mai e mō tangata mai whafo e fia malanga mai I New Zealand. E o atu I a Iulai ua te tala le awa noa mō so se tangata lava I Australia e fia sau I New Zealand nei. Ia no winga e le na o tangata New Zealand ia ai o so seisi lava e fia asesi mai ia ma malanga mai maua le awa noa a mata I le masina o Iulai. O le atalai ai fo I awa noa mō tangata e iaitu saunoanga e o la to visa e me ia tau o le exemption e mwhai o na uru whale mai ai I le tonu o le tunu. E le ngata I le nā ai o le atalai fo I le taimi ma le whaonga ina o se visa fau e mwhai o na uru whale mai ai tangata I le tonu o New Zealand nei mai o le visa e ta ua o le visa whai ngā luenga mō tangata alo ia e ona ia ngā luenga. Ia e ta ua le whaapalangi whaapeltania
o le accredited employer work visa. E tali fōringa i le visa le malanga mai ei tangata mō ngā luenga wha mai taimi, le tau o le RSE, le recognized seasonal work, e pe i tau fōringa wha apena ia le visa whai ngā luenga le nei, tau o le accredited employer work visa. Ia mai o le whautuanga lava a fia māmalama tili iai, le iau nā siane i ofisa o le malo New Zealand, i le atunuu o lo e alala ma anopia iai le nei taimi o le soifuanga. Ma le vaenga muri la le vaenga i lima o le polkalame pe ona wha iloa whaalawa i tele le malo i le nei vai aso. O le a whaataunu ina le i le masina o ke topa. O le iai le fuafuanga e pe ia ho i ona wha whonga mai i e tātou polkalame a maise se saunoanga mai le minsta o tangata atu motu o le Pasifika fionga iau pito. O ke topa leo le ata tala wha solo a toa ai, toa oio New Zealand. Mo isi tangata uma o le laulangi e fia malanga mai i te tono le tunu i tu a inga o visa ma pe mita SS tau fe malanga inga. Ia peila o le ao te lenga o le nei fuafuanga ai mai se amo le mamalo o whaafonga mai Australia. O le aso lofu valu o le masina le nei o Februari. O le amata ai o na te tala le fo i mai o autou wa leva o na tausa ili mai ni awa noa. O le aso se fultoro mati e amata te tala ai i le malanga mai o so se New Zealand mai isi o tunu o le langi. Whaatasi ai mai isi tangata i anga waa o na uru fale mai i New Zealand nei i tu langa masani o le tu la fono, a to ai ma tangata whai ngā luenga i le vaenga iai i ato mai maanga waa wha apitoa. Ai o le masina o ke topa o le tausanga nei lava, lea o le a te tala wha asolo a toa i loa, i a so se tasi e fia malanga mai i New Zealand nei i tu langa masani o le tu la fono whe malanga. Inga, ia i le maita watula iai, i le fuafuanga le nei pe ona uta ua se fuafuanga o loo whaasolo na whaatino. O le anganga a toa lava ia o maulia le masina o ki topa ua te tau. Ea ona sa o loto i whe malanga inga e le ngata o lātou e malanga mai whafo i te tonu o New Zealand nei. Ia o tātou fo i New Zealand nei e fia malanga ese atu ia mo asi singa ia tunu umamao ia inga o lo o fia fei lo ia tu iai. Sa wha mawhaina mai fo ia le taitai o le malo i lana wha sa launga i le stofi o tangata malanga uma e malanga mai ai le i whaia ni o lātou tui pui o le wha mai o le a tu mau pea on tā fia ma wha nofo esea i lātou ia i no whanga masani o lo o iai le tua oi o le MIQ. Ai o le fuafuanga o iaia le malo i nei taimi o le afa solo na tāpu nia ia no fuanga ia a le MIQ lea o lopu lea ma wha afoe e le vaenga o le puipuinga ia po o fita o le malo o New Zealand. Ai o le ato e wha afoe ia le tele o ia no fuanga e a vea ma fale tali malo e pei o na sa ia i mua. Pei o na sila fia o le tele ao fale tali malo te tele i tonu o New Zealand nei ia o lea sa wha au ngā e tau fia ai tangata i e mai whafo, pei o lala lea o le sue awa noa tangata o na e le lava e lea whai o potu, e ma whai o na awa noa e fua i le umi e wha anofo e se ai, ia ono o pui ngā lava o le wha mai. O se ngai o inga foi, ua tele ina mutua whai tio ina ai le whai ngā malo, a mai se le pāli mia ma le kāpeneta, ia ona o le to tele ua manatu, ua lea mana ia la tau e le whai ngā malo, i le ai o ni awa noa, le hui o te lea ina pisa ai, ia ona o whoringa mai o nisi pe ua awe iai, ia le whaatangana whaapitoa, ia ai whoringa o whaatua nai, le fiawhe o lātou o lewa na tāna sanga ma fia maua lawa noa e whoi mai ai, ai e pei o tū langa nā, e le tawana tātou manino uma iai, ia e matua le whaingo fia lava, ia pui ngol wha ama e pei ona tātou o iei nei.
O le nei mai taimi ma le talalata mai i le tūlanga o iai le wha mai. Ia e moni lama o peia ngā i lunga la wha i o tātou i New Zealand nei e maua i le vairusi o le COVID-19. Ai o loo whio lolo ma mau tātou. Ia pe a wha tusa atu i isi atu nuu o le larolangi. O se wha teito inga. O le stofi i Australia le vaia i le stete o New South Wales. Se fululua afe, ono se lautolu se fululua la wha i o mai fau sa wha maui nai. Ioe, ai tolu se fulu ma le valu la wha i tangata na mali liu i New South Wales i tonu o le fas fulu valu i tu la ona o le COVID-19. E lua afe, lima se lau fitu se fulu valu tangata sa ta fia i whale mai, e au fia aile se lau ono se fulu i tonu o le ICU. Ai o le stete o Victoria, se fulu lua afe, se lau lima se fulu fitu la wha i o mai fau sa wha mawina, ai tolu se fulu wha ia e na mali liu ona o le wha mai. I Queensland, e valu afe, ono se lau wha se fulu tolu mai fau, ai iwa la wha i o la tau maliu. Fitu se lau wha se fulu iwa tangata lo ta fia i wha mai, e au fia ai le fitu se fulu tasi, i le vaenga o mai ti ngā ina le ICU. A tonu ua lava ia whainu mela ai maise a Australia le tātou te vāmāla nata. E sanga whaamao ni ai le mālosi tele o le vipisi o le whaamai o le COVID i le taimi le nei. Ai maise ai lava o le vairusi fau lea o le Omicron e pei o na mawhati ai le tele o te nuu o le larangi. Ai pei lava ona talano atu, o fuafuanga ala maroni sila e pei ona whaai loa mai i le stofi i le talaina wa wai leo lona tua oi, mo tangata o loo toe fia foi mai, a toa ai mo isi tangata e fia malanga mai mo ngā ruenga, mo businessi, o loo whaavai lunga o le telitonunga o le pāle mia ma le malo o New Zealand, o whautuanga a fo mai whaapitoa, ma whaauru lunga o le matanga ruenga o le soifua maloloina. Ua tāla whea ngai le taimile nei pe a fua i la whainga o tangata o le tunu uia ua uma o na whaia tuita i lua a toa ai fo ima tui wha o popo po o le boosters. E oe, o lea ua iai le teltelunga o le malo a tonu o te le lava ia se feso soani mo tātou uma e le taimile nei ona o lea ua whaatupula i e pēr ia la whainga o e ua uma o na whaitui o le pui ai le wha mai. E iwas fulu ma le tolu pasene lea ua manatu e o atu la so lua fulu valu o Februari o le tau na uma i e tui te tolu. Ia ai le ngate na peia o na silfia lea ua ngā solo ho i lunga ia le ngā ruenga awa le whaia o tui pui mo le whanau po o tamaiti mai le 5 tausanga a ngai ile se fulu ma le tasi tausanga. O laula mai tau, o lea ua mausali le whinangalo le maa lo, ua lava ma tutoe tā penanga le tunu ui le taimi le nei, ai moise pe a wha a te tele mai le pipisi ma sara lau i tua i le lautele o le tātou tunu u le vairusi o le Omicron. A fuala i aso ma taimi e pei o na wha ai lo mai, o lana winga, e lea ia se isi mea e toe wha a lave inai, lea nga i lo le manu o le tātou tunu u, e whaia fuafuanga mo ni whai ngā malanga, ua leva o na taatia ma tōlu pō mai o na o puipuinga o le wha mai ko viti. O le fo i ua wha ilo mai e le kompani wa lele le e New Zealand, ua amata o na wha atulanga ina i le tele o ni malanga o na wa lele i le wā o New Zealand ma Australia. Ia ai wha pēai fo i maisi o tunu o le langi e sauni ai ia mo le taimi o le atoe tatala ma sa o loto ai le tūlanga o whe malanga inga. O le mea tau o na tālusia ia o le ua manino ma ua wawe o na tātou iloa ua toe ua leo toe mamao se taimi ia o na talai lea o tua oi bo borders o New Zealand mo tulanga i le whewa inga maasani a le mamalu o le tātou o tunu. O le mea lea ia i le nei vaianga mumua o le tātou Paul Kalame ia na ona mātou toe wha manatu walu sia pēr
ia o le la au i le whaafonga tā pua i seo tātou tunu i New Zealand nei. Ia po a tunu uma fo i o lo o alala il tātou tunu se le leia la ono sa i whaitu i pui. E le ai ama se isi to manga o tātou uma e uia ina tele ia le mau whai tionga, ia ma le mau manatu e whaasala ese mai winga i le waila au mo pui nga. Ia ai panga lea, o lea tātou te sila fia mai lo uma e le I maua se waila au e tonga fiti ai le wha mai. Ua pau leo le mea to manga ia i o le whai o tui e pui ai ia mai feso swani e tau whaatelengese ai ia a fianga o le koviti ia pe a whai tātou te a fia ia mamaua ai se taimi e pe o tūlanga nā o le whaiunga le vai aso I le aso tonai a tae ao ia o le a pe fuiuna whai ai ia le ngā luenga I le kalesia PIC Newtown I Wellington nei ia a wale whaingo tui so o se tui pui lava a whai o fia whailo tui o le booster maua le awa noa a whape fia whao ngā le awa noa tae ao I Newtown whai ei tui o le whanau te le awa noa e le whape fhoi e na o tangata o le kalesia PIPC e a ngā iai ai o loo tu tala mai le awa noa mō tātou uma I Wellington ia po o nuu tau la lata mai fhoi ia wā ia tātou tāpen penanga a wā lava le pui ngā o le wha mai. Ia ai ona ua mai ta watu fhoi le tātou taimi wha atulanga ina ua tau ona wha muta I fhoi le wha apōponga mua le nei o le tātou Paul Kalame ua wha aingoa ina o le lalolangi o aso nei. O le Paul Kalame soai u wha moe le asea tuai I nisi o mata upu o ngonga o lo wha peona adiri mai, mo lipotia mai, I si fo I tunu ia tātou te whasotai ma wāwāra lata I ai whasota inga wha le wā mālo ia matulanga o whē mālanga inga. Ai mo le nei Paul Kalame mua ia e mo mori atu le whaafitele I le tāpua inga al mamalo le tātou tunu ai mai se ia le sunga atu fue fiso o lo wha peona whasoso ni mai le whaafoina o tātou msini ia mo le urua I Paul Kalame le nei o le lalolangi o aso nei. Ai whaasoi ia. Casino tau fa alata, casino tau lama lama, casino potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa, ai
ai le tau lia le tele o aso te aruna fata fata. Kasino tau wha alata, kasino tau lama lama. E kasino, 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 kasino poto leanga. Avatu o la uafe, ai au mai na o le afa. Ai le tau lia le tele o aso te po ina fata fata. Casino, casino, wana o la ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama tatu pesa te yo matotino. Na ai e tō masine le ai ninifo. Kasino wha pau pau, kasino le tuina nau. Walea i ai le mawhau whau tina o la uwhanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi. Na noka le kapaka ai au, eva ma le masini. Kasino wha pau pau, kasino le tuina nau. Walea i ai le mawhau whau tina o la uwhanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepela i titi. Na noka le ta avale ai au, eva ma le masini. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ai e tō masine le ai ninifo. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mawha a se e oe, ilana ata ata. Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mawha a se e oe, ilana ata ata. Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totupe, sa te yo matotino. Na ai e tō masine le ai ninifo. Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga. O le sua mali e pe o le suka ali ilo whaatosina. O au masini i ila, wa pele yo mato lima. O nei o le lalo langi o ona pe o le masima. Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga. O sua mali e pe o le suka ali ilo whaatosina. O au masini i ila, wa pele yo mato lima. O nei o le lalo langi o ona pe o le masima. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ai e tō masine le ai ninifo. Na ai e tō masine le ai ninifo. Na folo e tō masine le ai ninifo. Siligia o amio ngai lo ai o malama lama. Ole nei au mai pese o pusia le fe alo fani. Ai apio I pole anga o ia le ole tai tai. Kau ni atu I le malo o lo oile langi. Ai se la bona pinau tu la I pasavali. Zato sama vali patasiana I le city. Ole lau mua o teu teu ina mai e lea li. Wani a pena no papaya e la poai. Sauni atu I le ai na moni o lo o I le langi.
poto poto paatasi mapepese tumu tumu maonga. Ai apio ifole anga kababua yanga sala uma. Jala iatu ile lalo langi nelele o Yesu. Apio mai se pa poto poto nga ole a mautu. Pa poto poto pa atasi mapepese tumu tumu maonga. Ai apio ifole anga na e mua e anga sala upa. Tala iatu ile lalo langi lelele o Yesu. Apio mai se au fai pese ole a mautu. Tato sada vali fantasia nga ile siti. Ole lau ua o teu teu ina mai ele aliki. Wani a vena mama paia o la poae. Sauni atu ile ai na moni olo o ile langi. Tato sana vali fantasia nga ile siti. Ole lau ua ua teu teu ina mai ele alii. Wani a vena mama paia o la poae. Sauni atu ile ai na moni olo o ile langi. Samoa wa tini o wa ato tino lau au apo le ngava tawa lea ma lau tino i malo Samoa wa tasi i lau toa le manu Samoa ua awai nei Samoa Samoa isa sa e masisifo Sole fetua Ua susulu atui numama Le manu Samoa le ae ua mua Mua Tula fale ila lo ile sami Fai ma fale ile langi No foi au ai longo ile sao Male fale le Sa tulu tulu i tao Samoa le fale sela Samoa le afo iua lele leilo wa alele Le manu Samoa le Samoa ua ea Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata mafa amua mua lava le atua Samoa, maleka peteni Ia whaamanuia o la asanga I le tanga vai o Amerika O le ae to le alele sa o la maanga I le la Le manu
tua na lau tau tua Upula o mata mawha mua mua lava lea tua Tau tia pango fie la ufea ngai ngā Tui mai le muli papanga ia tua Ai se I whai la o tau tua I lo ai ngā sa tupua Ai walu fo ia I tai no mali e toa Le manu Samoa lea Samoa uaia Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata mawha mua mua lava lea tua Manu ai matutu I la lota li sapaya Me manu Samoa ina ua whai O le samalinga O lau foa I whawhetai te le I le au la patai Ma le sau ele tutu I la mamanua Se I lango lango mai O lo tawa a lele Le manu Samoa lea Samoa uaia Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata mawha mua mua lava lea tua Au mai le mawai nganai whale kunawa Manuna o manu Samoa e te tiwai O manuna e te vai O manu fo I e te talo ai So e wheloa I pu e o manu Samoa Le manu Samoa lea Samoa uaia Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata mawha mua mua lava lea tua Le manu Samoa lea Samoa uaia Tupulanga umau Samoa Tau tua na lau tau tua Upula o mata mawha mua mua lava lea tua
whaatua Mata watu malona loto Tale nua toe whaapopo Leo le matai wa whaalongo iai Le au na lele Ulu whale maia Le fia o lo matai Le ata moni lea O lo tokele a besea Alu le tansi ua whaake poto Wana le nofo Wa ia ele Mana nai o le ario Leo le matai wa whaalongo iai Le au na leanga O whapolo I unga Le bomi salo no poanga Le tau whai tangi a wehe I le mawoni polo Mateine, uai kula upese, Kopua e te uru te toe sele. Le aso ole sile Ma'aunga, o se tane ni, o foa ina mai e le aliki, Ia fio mai le matai, o ma'apea o le pai. Le manui ai wha'apapau, Ma'atu te ulu whale iai. Matina o tama mateine Ua I kula upese Kopua e te lulu te toi sele Le aso ole sili ese Ma'aunga o se talemi O foa ina mai e le aliki Ia fio mai le matai O ma'apea o le mai Le manui ai wha'apapawu Tanto te ulu whale Ia leo te 2 minute na tā leo le tu lai sifunu le lua le siu fongo le lau mua mai Wellington I lana ofisa tu tonu le 5 sifunu tasi man Kevin Crescent ia I le tatu ofisa 5 tasi ia olo a wina to I tatu whasalango I lunga le tatu Facebook live e mese foi ia o le tatu YouTube ma le tatu Apple te milenei ia olo a wina tu pea tatu whawhiawhianga so whiawhiloi ina ua mai atu tātou proklame o le lalo langi o aso nei, ia pe ona fitai tunga I le sunga po le awhionga ia la wano ati ilawa, ia e pe ona iai. E mana I foi, o suinga maari o tātou proklame, ina ia sui foi I whaalongolongo, ia sui mai foi le mai tau mai le tātou tunu, ia I tūlanga o mta upu a noa e tau ona sila fia le tātou tunu e longolo pui ali, ia a wale tātou wanga ia tuli newe I tami lalo langi o aso nei. Fesusu ia whainga lalulangi. Tāli tu la sifuma le lua, o na toi awina atu fo I leo si tato li poti, ia mai tato o lau mua I Wellington I le nofuanga o lo whaatu langa mai tato tui, ia e pei ona iai I le neifo ia sto. Na I wha moe le na talai tato whaasalaunga. Ia alea si Italia, ia toi wala awat fo I le leo tato ofisa whaasalau, ia Mari Whaivalu whapea fo ia Savalini Casiano, ia whapea foi ana whaasolo, ia po le as tātou mori mamai tūranga ua iai ia le whaasolongo tātou tui Wellington. Ia tātou pese nei, ia aese Italia tātou wala mai. Sole sunga karia se whaupanga ia mako upu whama whaupanga upu madi, whakangi pe whaaka. Se sunga sole, whamole mole, Mole mole Se aua Oia mena Se aua Oia mena Tore sunga se aure whaia lea ngā ai a whaia te mawhaia aure ngā kia ka lengi e wha ngā ai lea ngā upu whamakaranga au ngā ruenga ngaka mō longa o langa whika leima wha ngā kauma whau whaunga e maungi ailo o langa yaso I uma I ke
fau kua kwa ingisi ka ngaka oro fia maua se whaola kanga ese fia kingi au kufia kamaleanga fika fua ka ika eleise anga sala a o mako la unga fau kua a kongo ya ngā mo hoso i kua au wale wha maurunga e loko maulalo au ese mai mako kongo le masa o salo wha maongi me iki e pule me kere ai auangi maua e loko feki o ka kongo lango do langa kau kua a ele yafu le maua se mea ngā mangi mea ka ua alofa i ka ngaka uma a inga maua kua e whasi siri le lofa i le kua Ya le la tatou tali watu le tatou ofisa tutotonu ya olo o yei tatou whaasalalonga le taimile nei ya mai Wellington whaatalo whatu i le tatou ofisa whaasalalau Saulina Kasiano nei tai au marau soifua manuia. Ia, malo lava soifua silia la e, malo lava lon sa'i nei tai au. Ya tatou tau whaifa malo. Ya le whaafongafonga le tatou atunu i le tūlanga o whangasolo yei a tatou tui e pe foi ona au maili poti tai au ia el sunga ia mari fa pe foi ia ana ia se sa no ia Saulina po le altu langa wo yai ia le anga ia tul tatu tunu mal fa solongo tatu tui ia fa tai lava la so facile la e ia mo taimine mai sound le la o mai taimile nei pe amale na to lima nai fa na witi mai le lima ngal sfutasi tau sanga ma tu o le ua mai ona fa yo la to tui ia ai peolo o faisi tuai foi ia atonu e ia lava tuangia o tangata ia manisi mafuanga o lo fa tuai foi na o mai ai lo mo mawina le nga so stalo pai mai peo na tangata ma tuai foi na tupulang talavo o le ua nga ba ai le pusta ia pole tuilo na tolu ia le ua nga mai faiola tui ia e la ngona foi le fifia ina olo i le va ia tulanga i mai o na yo tātou tangata mātua ia mai lātou o le uanga wa aina o toi tu o mai tolu māsina ia le umi fo ile whaatali ai mai le tuilo na lua o mai le vao le tuilo na lua ia mai le tuile lon tolu ia po le pusta ia le alaolo o ngā solsolo mai lava ia fo ina i o tātou tangata Samoa i tangata Pasifika ia fo ina i papalangi na mātou tu nei whaitoa ia e ulu fale mai o mai whaila tau tuilo na winga po o po le pusta ia po tuilo na tol nisi po tuilo na lua ia ai ole ngang faaftai o leo mai e whaonga ia le po kalame i le so ia maro o leo wa whalongolongo tu fo i le swinga le na wa iai o le ase tūlanga i leanga ia tō tangata mātua o le peia o le tuilo na tolu a lea le pusta lea nga ia tō i tangata mātua ia le fo uma na maua mai ia pol sa o lea mo le whaafonga mai o la tō to aki mai la tō litio ia la tō Facebook ma la ko YouTube o le lava e maua le avanoa mo le tui mua ma le tui lona lua ia o le sfururua tausanga ngai lunga anga ia tuilunga pol sa o lea ia fo i o le mantua le o le pe o le whapitoa lava le pokalame le so le lima nga i le sfurtasi tausanga le matua ia o le polo mau falala vanoa mo le pusta le sfulu balu tau sanga nga ilunga manto fa na filena te sui mai e le tolu masina wa sa amata mai lava o le ono masina sa ta to fa tali ai mai le tui lona lua nga i le tui lon tolu pole pusta ia mo te tu mai la lon fa masina ia ona nafi le na amata tu mai i le tolu masina le va o le tui lona lua ia male tui lon tolu ia o le alaua mo le no ila to full valto stanga ngai lu ila na isi tu kulanga ia no mai nei ma tau tala noa ia pe ole na tu mai lo le ava noa ile tolu masina fa tali ai ile va o tolu masina ia lo wanga va ai lo la to o mai lo nei fa la to tu pui ile tuilon tolu mana ia ole tulanga foi lele ia manino le leile atunu wa mana tua foi tato foi ngatu ia wa umatu ia pe o le ale foi le sau le atunu tulanga o fasalalunga tulanga o mea lofa vouchers mo mea fa penai tupe ia mese o le tulanga fa manino le mai tulanga lea i le fa tonu ino tato tui le sol nei o in vai fa pe point fa monianga mo tanga lau tele ia mo le taimi nei o lo o ia wale tutu sama le tulanga sai ai ia o le taimile nei e umalo tui ia na ele le situ fatalitali e mo le 5 minute ia na umale o lo ia le fangvai ia patase fo i manai kuala au aina ia tama i packet fo ia le tata vai atu mo lato
ia ai atonu o le tūlanga le o yeise vaenga whaapea tilia la e. Ia ona ole puinga lava ona ole o tato ye le lanu mumui le tūlanga mo li whailo le COVID-19 skol maleiva. Ia le o ye fo ilani tau mafutanga wale si vaenga ta wana e pe e whaatosina ele o whaatosina e pe so sane fo imo i tato wape masani lava tato ye lava vaenga whaapea. Ia ona le puinga lava mo le whaamai. Ia o lo maua le maloa mau le whangvai ia manai whalau ai nei. So sani ai fo ile i lo soi fo malolo ina le taimi te tu ai le no whanga nei. Ai monte nei o le i se whamianga whaapea nao o mātou mon mawina fo e man tano ato le community. Manai o te tono se swinga le leile na wa yai. Wa pe o le temi fo ile fa to amata tui mua mal tui le no sa tau mate tatou po ani a unga i te ise si o mata porngia ina ia ala ye se tau maftanga fo ile fa malusia fa fo se ia al temi nei ia ele tau to ia no tatou tunu ia i vaenga na ai tatou wano e fai tatou tui e pui me tatou fa mai fa ftai mo li poti matango fie pe on fa fonga tatou tunu ia se va na wo ye se si vaenga lo e fi so no isa valina ia on tu na tu le stato wa tato li tio temile o tato Facebook temile ia e fato mai el tasi ato no estemi ia on tu a wina mai le stato li poti mal fa lo ia pa la vala to facili la e mon sila fia o no le tato o le sato i lunga fa tano nga fo i ma staso tina fo i lena sta we failo na posta ia polto lon tolu ia fata se fo i ma sta mai ti fitu tau sanga le mai lona tui ia mana i fo i nei na fa tano nga le wa uman tu atu e mari lunga o tato penga o sota inga le Facebook. Ia ai pe o le mana i fo i moli mau sia ta mai titi po sia fo i whanau. O whaamalu si awa i si fo i alum whanau. Ia nga i mai e whaile tui pui. O le taimine ia nga i mai e whailo tui pe hawa pe tau ki sau e whaile posta. Ia te lea i o lawan ele umiana e whaatali wana na e sawale stala wa fo i lea e to ngau. I whaatali lola ia nana masalo pe 2 minute na lo sawa e sawali. Avelo o tono e whailo tui. Ia la ona umina e whaatali ona o le 5 minute le umaina whailo tui. Ia ona e whaatali le se i wawa ai lei se ua yese to langa fo i e to la i mai. Ia ai vave ia ona wha solo ona o lea e to ngau mo te nei. Ele ima o mai tonu pe te to yese su ia inga ina ne i vave wha mai ai o pe o wha lava le ai. Ona polkalame ia e wha mai ai ale. Le polkalame le so, ia no winga le te le lava le taimi ma le avanoa si le la e. Le malo la te noo. Ia, malo whaftai, ia te tonu, ia le lawa maua atu nisi vaenga taua, ia me se foi o le nawa i lunga tatou wata na whatanoanga ma ina tatou lau mua inai Wellington ia awa foi le silasila ma le e wha malo si awa foi le tele o tatou tanu a e wha aftai mo le tatou di poti manino ia ele manatu ia astain foi o iluma ia anto so ta ia tu lea ia manu ia tele lava ia o e tau vaenga ina ia tatou fisa fasal lau ia malitulanga a fai foi wono wa talwhiangai o tau ia whaia nemu tau tui don tolu ina ia manu o nauto ina tatou ofisa ia ai malo fa aftai mo le poti tatou toewe tapai foi stai mo rumana Pastai o ma ana o mal tuilon tolu o mari ela po e le atale fai nelo na pusta ele so ia ai fa so foi fa stai lo to fácil na ia fa stai se foi ia le na wa mai a mai el tatou li poti matango fie pe on fa fonga fo iai ia ai o le fa malosi lava le tatou official temil nei fa mole ilato umo o lata ne talafatai Newtown, Strathmore, o Fair Lava, ia Miramar, Kilburn, ia ma tono tatou Central City Wellington, o lo ua maua le ava noa talafea ngai le teimile nei, ia e fai e tatou tui, o au na fai lo tui le aso sifurma le tolu o te sema, lo tui lon tolu lea. Ia e o ma temine a ese matua ma loti a lo tino le temine o le to e fefe foi po te alu i le meo lo i elfa mai ia te wa ia o te tonu ma le motinoa ia ua pui a to au ia malo a inga tulanga le fa mai ia ai pe o le winga le na mo ina to uma ia a nga iane mai foi Lion Bay ia Island Bay ia mal fa solo ane inai i
Brooklyn ma luang Kaloli ma Waitstown ia o tō laulau o mātu o tō te mile nei o le maua le avanoa e tau le lele tū lai whā ia le tūlanga o tātou whai ngā tui le tātou booster sa dosis le ua amata mai dis furu walu tau sanga sa ia pa ia lava ia le tau sanga matua ia avanoa le lei te mile nei ai awane ingalo lo walo wa 5 tau sanga e o le sfuru maltasi le ua maua le vai la au le latou tui ave ia i o ia e puipuia le leine e tātou whanau o lātou nā leo atu ia aonga ia mapisia mai e nista maiti. Aone ingalo tātou pokalame o tam whai soifua maloloina ina ia wha matua e puipuia atoa i tātou ia i le tūlanga e peo na iai. Ia o i lātou nei o le sponsor ina le wha moe lea o le Capital and Coast District Health Board ia i Wellington ia wha pia foi le 2 ora ia o le Positively Pacific, ia whapea foi le Taiao Manino Trust. Ia whapea foi le Heart Valley THP, ia pe o la tauna o le ngā lulue whatasi, mo le whataunu ina o le nei wha moe mātango fie. Ia awa lava le puipuinga o tātou tangata Pasifika. Elena o Samoa, Elena o le PIPC Wellington, ai mo tangata uma a whai lava pe o na maua le ripote savalina le iai, o papalangi, o tangata tonga ni ue, fiti, o tu valu, toke lau, ia a ngai atu o e whai tātou tui, ia puipuia a toa tātou, e o fwoi tangata whenua, tangata Māori, ia e lelei o na musu ni e sautao o e whai tātou tui, en tātou mai ale tātou tawhau, ia ma whai tātou papakiu, ia ua uma o na whai tātou tui. Pasol solo atu pēr tātou whawhiawhianga su whewhiloi nei fwoi tūlā le taiao, o le tūlā le ori, o le o sfulma le 2 minute, ua te aile tūlā sfulma le 2 tātasi, whamuta fwoi leo le tautua tātou ofisa, i lunga tātou Facebook, ma le YouTube, a le nā o le a tautua mai pēr, i a tātou vaenga, i tai a Savelin Casiano, Mare ma ana wha solo, i a wale la tautua tu sao mai, ia i le PIPC Newtown. Ia le pesa le nei, a whai e te alofa, ia, ona e saulea, mai i le eva. Ia, mai i le 5 stars.
so mai moni ia o te ta utino o te pepe o oi o e ta o milo o te pia pani atu toi ava tu se manatu a fai e tere ama amana toi o ia o e savai Ya, fatalo fatu pel tatu tru malo le eva mai tatu por kalame ya tu ina tu sao lava ine si fonga le no mo wel tone lua sfuma 5 minute o te ele tu la sfuma le lua ya le anta fa no longo tu a tu fuel tu langa pe ona mai le ya le tatu a di poti mai te il vai ngali ya le lavo fe lolo nei tata matu le wanga ya tu ya mol fingo la tu tu ya lonto ya mala ya mana ia te lele le whamau popo le au mātutua i le whamau moe ia manatua o le mafuanga na le utala i tatou whasalonga le so ia ono le longo pui i o le atunu o le whamau moe lea. Au te whietala no atua i mta upule i Samoa. Mai tau atu i tustu singa mai i Samoa i le tango tāl meno le ufi fafonga, mask. E a fua nini usila le tufafua ma le tele o mask e le i se tute tau e tutongi. E ia ile si pusa mask le ute vai ia 5 fulu ia ufi fofonga tuto. O le matua mana ia o Samoa la. Li poti lo fai tau tu ia ile tina sau mai le tu sa lenga na sau i sale longa talala na tupe. Ai sau tu e fo isi tina i Italia to no Western Union. Le se mask. E fo tina i lo po fia mai se mask. Se ufi fofonga. O le tau la sa fa tau e ta la te lo le mask ta tele le la mo na pa. Tala taule ele metasi ale usi ilua tala ma tolu tala o lisi usi ile 5 tala so e fuala le pusa le
a fuala le pusa le tau te le maua fua ine lima sifulu whaatelele lima tāla, e lua se lau lima su tāla tau le pusa na. Matua le alo wha le whaingo le to inga whi. E mana e fwoi mo tātou i Samoa. Se e su i lima o ti alo matua le ie le ia su i lima. Ia, mana e fwoi whaile so na tamaiti. E mana ia mua se tau mua la tau ore. E mana ia fwoi ai li poti le minstal tu ranga le whaatau ngai tangata nei o me. O le tau o mask. A tono le tu fafua to le malo, alo fam. Ala ua whaatau e la tau i whale oloa. Ia, e lesu tūranga le lei. I le awa oa i tarifafonga. Ai moni oi. Oa ia ataina nea vi fol solo telefo. I le e nonoa i lo. Pe a whapea wale eise. Pe o le fwoi tele ia. Ia tamiti tate vai nei. Ala ini masu wa vi fol le mitiafu nonoa ile. Nonoa fwoi le ona i longa. I le temina nao whaatanga. Whaatanga. Temina leo whaasa. Whaasa, Whaasa na toi whai mitiafu, hoodies, ma me voio pentena, me me fusi whaasa. Whaasa i le New Zealand. Au Samoa na le tatano. I sao le ia oe. O le whainga la, ia e sao. A vifole a vifole fasi ia mamā le lei. Ia ona sui do lea whai ona nonoa fo ie. Ia nonoa sao ai tua i e le whainga o le mask. Ia na whainga o fia lea pe o le telo i lato. Au atairo wawa ai atu lunga o le pengo sota inga. Ia o nofo fo tangata na whaila na mask. I le popo. Ia, sao e. Sao e. O whape whiana mana wal tangata nei le popo. Ia, o whape lola ia, e se fo song ngao tangata lato. E pe o vaenga uma. Ia, a whape o se tūlanga. Ia, atono le winga nantu i fo i lunga le popo. Ono le o taunta. Pe tā la ai taunta. Ta. To li la to lima ta to ainga lima ta la. Ai fa le mask le ele fa ina ve to ta ma to me to fa. E uma no tia tu sa la fu ye e tia ye la pisil ta la le yeso uma pe ta si le mask e fa ngai le so. Ole tu langa na. Ia mo ila to fo yo le wo ye la to tali fo fonga fo ye tu mau o la to. Ia man ia fo ia uma le va so mata. Ioi. Uma ma ave ta ave ese fo le fo le palpalal na ye mal. Ma le virus na ye wa na e toi ma na va o ye virus. Ai fai mata ia ma o ma ne fo tango to ma le fo le telefona. O te ilo tia ki atula o meri le aso faleile. E ai mo mai la u afifi mai le sia u Australia. Ai mai la u mask mai Australia. El ma mai la u mask. Le la fai mai le son fua. Oi. O la tolo le lo fo le fa lo ila lo so ele ma wo ila tamai mai Australia. So tamanai i pe fa viva pe lunga ile va no i lunga i te mana vai. Ma mai la mask so. Wai e o nga fo ile mo wai e ala fo i mantu tato ie matai na matiot. Sa o le ia oi. E a o le na tu ile mask le ni. Ia o le mfinta to fula boni nif. Ma. Ia ai mana ia fo ia o ye to inga finga na mfaina e ye ni ona vai na fo ala e se mai. Ia wone i pueina i tato matiota. Ai amu ia oe o nau mo mai lau mea lofa. Ia o lau matatiota mai. Le mask e le so matiota. O lau mask me staria. Ia ele tongo fie fo. Lope te lope ele tongo fie. O fa persone. Mauala i nei tama le mtua mana ia. Se a mai na mato va aile i matasi ma mari pe ono okaise. Ni mato mask i Australia. Wa le va ai mail va ngale a mato i Australia. Ia atonu te o fa lungo mai fa pelo o so le la ave mask na va ngale. Ia ai malo tato tru o fe lava o mo mai tato fa salonga. Ia le au nga ia mal fa moi na la te tala tato fa salonga ni as. Mo ila to uma tala fa tai Wellington. Ti e mano ainga i nei porua ti anga i Wellington. Ia o e faitui o lo mai le lipoti o la te lele va no le ese time fa tani. Watu a fa tumu le form alu ton matani na fisi pe lu pe tonu alu ton fa tino tui. Ia fa pe wa e lo fa tele sia fa na va va ia tu ta mo ma ta alu mai to mai. Ia a lo yaile sia ma fa le anga me le ye temil nei. Ave lo ta mai ti le mo le lima tau sanga i lunga tu fa mole. Ina ia faia lato tu ia pui mai a tini lato mai le fa mai o tato yai. Le minute ona mai ele o tato fa salonga fa wo pel fa mo
o le tuatusi tai i mele fai i le whamoemoe i tuia o le tuli manu la wana na Daniel Street ma Constable Street i Newtown. Ia e anga i Newtown ia risi mea whai ngofi. Mai lau telefoni poto na wei. Ia tae lalo le ngona o Daniel Street i Newtown. Ia na anu lole tai Newtown e mawai. Ia watu lole le tata o whainga ruenga whailo iai. Ia wae e na mirute o na umatu leo whasalau ngai nei polua. Ia lae wha ua waranga ruenga Savelina Anna Murray. Ia, peo nei whasesilanga nā tāua mō tātou temele nei pēr whai whatoa e malei fua mai. Ia o nā ngai atu lole tātou tui pui pui le nā. Ia ina ia whatau nuu le nei aso. Ia, awi nā tu pēr tātou whaapespesenga sui whiwhiloi. Moni. Ia, wā lava le nofo while mū ma le whaafonga tāpo e tātou tunu.
te amalama fuafuanga tau tino mea lilo uma e te maua ilinga ilelei ole ole nganei manu malo sili Pa'aua pea tātou whaafiafianga sui whewhinoi, whatalo whatu ia Olivetti, ia whapea fo'i ia Laumoli, ia o Laumoli Whaleao, whapea fo'i ia Olivetti Miti, ia whapea fo'i ia tui whaafisina, ia o loo mwhai o na tui whaafisina tau wau, ia le mafuta mai, pe ia le mafuta mai i oi, i Utah o i le Utah o i Amerika ia whatalo whatea te o tauma ia mantua foi ia o le tele o tātou maski o e leitai ia o le tūranga foi le leo o tātou maski le tūranga e leo mawhai na whaonga e listangata ia al mele tupu i Samoa ia le foi te mau malitala whai mai au mana tui e lesi o atunga o tātia o atunga o mauru mai lesi ia ole whinga le nata ele te tauna tupu le mena i Samoa ai sao matua mana ia atai na newa atungo sa mali popo whai mele masa o me pitisini na mana ia o me taua ia mawhai o na mana waltangata ia ma le tūlanga fwoi le puipuia mai o ia i whamai ia o le tatou teimi lewa iai o lewa whasfuma le toi luas fuma le 2 minute o na tāle o li tūlai tasi tāle i tūlai tasi o na mai a foi le tatou fasalongo le tatou ofisa nei ia ai whapea foi ia ma le tatou li poti mai i tatou ofisa i le Pacific Island Presbyterian Church in Newtown ia ai peo na whamanatu atu lava i lem whai lava o na mātou nofo e longolongo pui ali pele mamano ma le pa i o le tatou tunu o whea lava o e mo me tatou fasalongo ai whapele i eisa por kalame mo tatou tui whamole mole whavanoa sina se furu i le 2 minute e te anga ia toi e whailo tui pui i nei pui e tātou o lea peo na o whai atu o leo sa uni te mai tai pāle mia ia ta sinda a duen ia malwhainga malo le leipa ina ia ta tala atu ia le Papua New Zealand ia tunu e tele le lalulangi ia o lea lava lala le te tasi tato li poti le la mai i tai i Wellington ia o na wha o mai whaileo tato li poti ia le la au na pe tato pese lea ia se so ta ia tu tato sui fasa lau te minei
sila fia Tau asto po ole pipili le pele tu mawile ali Tatalo ile fa amaoni ole ale male soltawi Salamo ia toi fana po ina lo manosi Uale ai se mieli lo uale fari Ia, lewa maua le tātou ripoti mai sunga ia Mari, ia e pe ona iei le tātou no fuanga o wha utu iei e tātou tui leso nei. Ia whatalo whātui lau sunga le ni whasalau, malore soifua ni tai au, ne ori. Ya patalo fantu le fetelenga silelai malolo si fo manuia levanga o le a woli ya mes foi ya lo va se no so ya tu foi malole to to no malo foi fa to to mes lo ngaluenga lo a fitai tunga nei tato ki tu toni porirua ya mai nei le malo le kane siel PPC ni town ya to fatalo fatu levanga o le woli ya tato report muli nei ya tu sa mai nei Ya, whamalo. E watu fo ma whamalo, ia te oe fo, ia mese fo, ia o tau sala o le tātou le tio, ia ono o le tau au ngō fie, ia tau te susu atu ina, ia tau te tala noa fo, ili mamalo le atu nuu, ia malipo tia mai fo, i tūlanga e peo na e whanga solonga, ia o tātou tui e peo na iei, ia le pokalame le ofisa soi fo mararoina. Ia esa no ia mari po le ase tūlanga o iei, ia po o iei fo inisi, ia wanga ia tu me se foi nei tatou whanau mai le 5 tausanga anga ia tu futas tausanga ia pa taila fetalenga silila e ole tulanga lo ile famomol nei aso ia pe ama leono se furma tupu tangata le o mai ona fela tu tui ile aso e le o mautinola pe to fie tangata o umala to pusta ia po tui lo lua ia po fai tui wo moni ia mo fana witia ile 5 tausanga na di sumartasi o le mo tino mai ia wa to ono ila to le mai ona fela to tui ia e wi lava la o sino mera like titi le to ono ila to mo fela to tui mo pana ia ai fa sta le na ngai mai ala to fela to tui ne yaso ia auto tele ala to tui ne yaso le pusta e pela fa forma ta to tino le fa ta o mania to ona fela to tui no to ne ila sa fela to ia mai Sia ko uma ia ona fatanu ina ia tu e toro wale ku puinga mar covid malo ia pe o le vaenga e moni o se vaenga la titi tele le fainu mela o ila tou fo ile ai tamaiti laiti ia atonu o le asa u tau tala no atu i fo mai se popolenga o ia o tatou matua i le whana witi le awa atonu o le vaivainga na leo te tau i loa mai o le popolenga o la tou e se afianga o tamaiti la iti mai le 5 tausanga e le sfutas tausanga. O na e tala noi fo mai e se tūlanga mo i la tau fo i o tau soifua o lo whaatino ina so la tau sirfia le vaenga lea? Ia, mana ia le whaafisili la whetalenga sili la e tasia se tasio fo mai tamaita i sa tata noi po nia ta eo ma whaafisili le tūlanga lava lea pe o le ase mafuanga ngā tisile fia ia e pawhinga taina i o tātu mātua ona tu mai whanau e anga i mai e whaila tau tui. Ia e pei o le tūlanga le māsani o le o māsani salonga e le information le mamoli atu. E le o mautino i la tau pe saunga le mu le nei tui. Mo nei tātou whanau uti. O le saunoanga tamai tai fo mai. E whapea e se le tui le whai i tātou tangata mātutua. Ia ma le tui le ave i whanau uti. O le tui e tasi o le whaisa e tasi le whaunga ina le fai tato tui mo tangata matua se kumal vartu sangan matua ngai lu ai o fai sai tasi ai peila e le o malosi tele le vai la au le fa ngai na mo fa nau o vanga ta wala na ta una fai lo tui tato matua o le o mai a ona fa mauni ina e fo mai tangata su scientist le saunga le muma le oro a fie o tato fa nau le fa ngala tato tui le faisa e le fa ngaina nisi o tui ese per extra na kama isi so nga vai la ule le timini o tui al faisa le fa nga ai pele mo la lo ifo la le
le malosi o le vaila au le whaunga mo tātou whanau le 5 tausanga nga ilunga sumaratasi le lai whaunga ina te min nei a pei o masaru salonga na le tui te min nei lau spetalenga sile lai ia o le whamau nia tua le e saunga le mu le se me la whapole nei poe tātou mātua tu mai tātou whanau e ngai mai e whaunga le wanoa ia e pui la tau o le ua whatua ato e atua onga i le vea sone tia nei le vea sone ia ta ua le ngai o tātou whanau le onga a laua mautinoa o lai pui la tau le whamai o lo pesi te min nei ma nei le vai nga leo tatal no na le no fesili ono le tulang fo le wo so mai o ma fo fonga il na to ono la to le wa watu ai mo se le fia tato o tunu e moni la usau no nga le tulang pe ona le li potel fo mai ele ia se nga male inu no fo la au fo ie il penedos e fai mai ia le fatto nunga le sau a fai o tanga matua e lua penedos e inu le fai tu la a fai o tama titi le titi e na o le tasi li penedos e inu il fai tu la no winga e se le malo si o vai la au e tauna tau ave il tino le tama titi ma tino tato le la wa uman ta vai pe ona sa no mari ma na e tele le fa fonga tato o tunu ina ia ave ese le masa salonga le e nei ia ma le vatu a o le fo pasia man tu america le na pasia ma il fala au ia le vai la au mo tamaiti ia la la fa solo tu ia tamaiti le 5 tausanga i runga i america malo tele pe vai ngale ole tulaga moni lava la o vai na mane foi le we mai le pate tinga o fonga ina kwa la le pento ele ia mas isenga e pela ole tulaga ole tu ia tasi ole paisa ai ole vai la au male tulaga foi le malosi male la sisi fa pu ole tele ole vai la au le fonga ina tonu i te tonu o le tui ia e pela o le vaega nai o le ese mai faila sina mo lalo le malosi o le tui lana mo fanauiti mai fetau lelei mo latou i tausaga ia 5 tausaga le sumatasi a pe o le tulaga na le vaaiga lenei aso ia o le ua agai mai lesi le ua pea ma le 2 tagata le ua maea fatoau mo faila tautui loviga i uma atu le aso lenei ia tā litu lai fa o loo fauaupea le tatou tui kanei loviga maua lo manoa e tagai mai pea ia te talo i ovai fu marse lau mo tupu tagata ia e fela tau tu le so ai o le fata wa o nei o tatu fanawiti ma tua ia me se fa fo le tatu tu ma nei le to ia ia to tatu fanau ile mai ai o long weekend nei o ai tangi long weekend ia to fo ila to ia o ngal nei to sa ia lai pui la to e le ma nei tu langa le fa lo ngatu pesir fa mai to no la onga ia ona o mea i o tupu la fetalenga sile la ai o le wai nei i o tātou ele nei Wellington ele wha mai o le ua so solo i la tunu atoa tā uala tātou pui o umalava o tātou mātua a mesa tātou whanau ia mai le nei wha mai ia mana ia tele wa o i el tātou noanga ina ia tau wha manino wha mamalama lei mātua ia le tūlanga a whai o le wai wha fonga mai mātua wha mole ia o tau wha mamamanga la i titil na e le tu sale malo se vai la au ia i tino tangata mātua ia ma le vaenga fo i lau fuafua ia mo tamaiti le 5 tausanga sfuma tasi a lau a fetala fea ngai mali pui ngona tau mai le vairusi ia a whapea mo mai whasala launga a nga ia ne loa i le nai le kona o Constable Street ma Daniel Street ia olo o iai ngate whaanga muta le wha ia le tūlanga o whaingo tātou tui a vengin lau whanau mari o le tūlanga mana ia foi le whainu mela le nawa ia le ono sfuru i la tau tangata mātua mo le whaingo a la tau tui ia le lawa e tam whaina ia ausia le toa foi le se lawa ka ilunga a i foi le manatu o tātou o tunu o le ala whai mua mua whai whaatau o tōnai ia le whatoanga ia tu lea e intan tonunga ia o nei le auri ia o le a matau na ngā solo tuen tātou o tunu i le tūlanga e peona i tātou tui ia a po le asi si vaenga lo e fia sauno iai ia ona whaamuta ila ia leo le tūlanga. Au lisi vaenga o le nawa e ma whai ana whai au interview ma tu urunga o le tātou, lisi tātou page a Maripol, sao lea? Ia o le tūlanga lava na o lo i tātou interview o lo i nā i lunga tātou api leo api o polinga li tūlau o tātou li tōl Samoa Capital Radio. Ia e isi interview masitasi ia o whanau iti fitu tau sakana matua stene lea mai la tumatula tūvalu. Ia le Samoa whatatulanga ma le tau sala ia ana wha solo. O e wale whatatulanga ma tasio tina matua o umalo na tuilo na tolu. Nā e soafa ia Maria a Lui. Ia le sa whatunu ina lo na pusta shotil ni yaso. Ma umana wha mtalanga i lunga o tātou api o folinga ma tātou Facebook. Ai manatu ia lau whetaranga sile la i lima ngo la wuli. Ia e uilava o le to ulu le timu temi nei o lo timu ngā tātou i nei Newtown i le
I Wellington ia ai whailoa atu tātou tunu ia olo malutia atu tonu ole no kise ho nei ile malumalo le wha al PIPC Newtown ia wale tātou wha moe o le tuingo le tuipui nei aso ia vaia ma le alofa nei tātou la whaingaluenga le ulenga whawhale mai le CCDHP ia olo tuai whafo le timunga ia ono tomo whaia le wala au tātou tangata agai mai ia o tūlanga masani ana tu avatu te angai mai lo lotoa o le malumalu nei ia no tātou whale ia na lo tui whafo o ina e fisiringi elu tangata o ani a unga lo ia te oe o po e mo le flu po le asis tūlanga ia pena e asiasi foi se no poanga o lo masalomio na siasis tangata o whamaonia le maue le mai o le COVID e po mariva a whaila tūlanga ma pena ia e te liu i lo mota ma lo ulawa e te mpaiona e angai mai tonu o le whale nei ia amo la tau o pasi o matulanga ia o susuenga ni. Ona ngai mele tonu ia olo iei la o whengaluenga fonga mātu o fie la le lei uma foi lawa ngai olo iei. Ia olo la tu ngā lue ia o mai oe whailo tui. Ma ere o le whaatatali lia mo sfulia minuti. Ama ia olo i tātou fruit ma tātou exi uma tāpena ina le tātou ulenga whawhale mai nei CCDHP Malhar-Valley. Ia awa ia lo waga ia tupo ia inga le yaso. Ai mole tu fa time fa malolo fetalenga sile lai. Ia lo matu nei male. Afio ngal li pule ia pasanga. Ia lo mole tu lo faanga ma pe foi ia tau sala ia Sabrina ma ana ona lo funga luenga. Ile le yaso le fengo fie mai foi le luenga luenga nai tu tatu ofisa. Ia lo pile tatu tu ia ngai me tatu tui ia manisia por clame SS. Ia fa mangalo me festa tu mata unanga le yaso. Ia tatu reporti. Te mo fai le ia se vatu information tonu ma fa maunia ile fesilia tu le tato po mai ona mai la totali ni meane o matu tali atu stali ia ai ele mo matonu matulanga tauna yai ai fa tai tele la fetanga sile la ile ia se martato interview ia manu foi ia to ngone ia se me foi la tu Samoa ile fa so ngone ia se manu foi ia tanga tu sapati la satao ia fa tai mari mo lo si formato fie ia wa foi le fonga ina mai o tato ripoti ia manuia foi le fenga ia o le sunga le pule me se foi o to vaenga fa salau ia walto to ino le atunu mai le tato la mua i Wellington ia terminei ia le temi ia fa to fa so fu atu ia se foi ia o le wa mai ia le tato ripoti pe ona fita itunga mai foi ia le tato fenga luenga le maua o le fo ua o tuai ma se atu le sunga ile le pule ia fa msanga te almoresi ia wa lava ia le mole mawina pea o le tulanga pe ona ia le fa foi na o ne fa mo taua ia mole poipoinga o mole mamalo tato tunu mai tui ia o le tato fa sisi langa alo ia le na lewa umana matala no atu mo le sunga ia mari ia ina ia tau wha manino ma tau wha malama le tūlanga o loo atu ngalu e tātou tunu i tui. Ia ese lava le māloso le veila au o loo whao ngā ina le lima tau sanga ngai tfumatasi o loo fua i le mālolosi fo i o lātou tino. Ia ai matua i puipuia mai i lātou le wha mai. E le ai asisi a awhia ai pei fo i whaingo tui teimi ave e tatui lātou a o la iti. I te mo pepe le palankeke ma to le blanket ia fa pena lava le fa solonga au tatou te fefefe le vaenga lea ai tatou fefefe le fa mai na ia puipui tatou ai pe o tulanga le na ia me se foi maua le avanoa mai lava i le nei taimi se ia pa ia le tu lai fa le afiafi ia lo nga lulu ai ia le tatou CCTHP ia mai Wellington me se foi le Hard Valley ia mai nei porua ma i lato uma lava o lo mfai o na sosoani ile nei fa mo taua ia awana ingalo fa mo le me taun fa mo ia tatu mai ia o le tala tatu fale o loa ia wata pe nei no tama tanga moto na i le sa ia leo mai tawatu leo ono minute to e fa minute ona ta leo li tu la tasi ia ua la ngona foi fa muta foi i tato por kalame ma si fongo le mua i lungo la na Facebook live me se foi le YouTube ia malungo foi le tato app ia matou te whawhitai atu foi le atunu le awai mai ia mawhao ngai na mai foi le tatou whasalunga me se foi ia le whaawanoa mauta malawa e ofi atu iai tatou whasalunga le nei aso ia a whai foi ua sala pe la pea foi se ngana i le nei tautua mai atu fue fiso me se foi o sile la ei Simona se Montafa ia le matou tautua mai i le PIPC Wellington ia maro e whaivalu whapea foi ia a Savalin Casiano
ia o ana fasolo ia ma le matou tautua ia lafo inu le aina so matou falitonu ai matou te famanu atu le alo atu le tatou tunu ia po fe lava i tafa le lalolangi o mo mai tatou fasalonga ia manuia le alo atu le aso sapati ata iau mo moli atu ai le tou soifua i le file mu ma le anga le leo le tatou tapa au le langi ia le nei taimi ia e fato fafa soifua ia le malu o le tatou tunu